We are live now on Facebook and YouTube. And I'm going to start recording on a count of 3. 1, 2, 3. You can go. دوستو ما यहाँ مشتاق راجپر واشنگٹن ڈی سی ماں فرینڈس آف سن سوسائٹی نارتھ امریکہ دے پلیٹفارم تا اج اساں سب دوست گھر تھی آیوں ہم سارے دوست کٹھے ہوئے ہیں ہماری پاکستان میں جو پیپلز پارٹی کی رہنما پاکستان کی سابق پرائم منسٹر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جن کو 2007 میں ان کو پولیٹیکلی اسسنیٹ کیا گیا، ان کا مرڈر ہوا. آج ہم ان کی شخصیت پہ، ان کی سیاسی زندگی پہ، سیاسی جدوجہد پہ اور وہ کیا محرکات تھے جن کو ان کو سیاسی منظر عام سے ہٹایا گیا، اور جب آپ ملک کے اتنے بڑے قداور سیاسی لوگوں کو ہٹاتے ہیں تو ان کے پیچھے مقاصد کیا ہے، اور جو ویکیوم پیدا ہوا ہے ان کے جانے سے پاکستان کی جمہوری تحریک کے اندر، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. کافی دوستوں کو ہم نے آج انوائٹ کیا ہوا ہے بات کرنے کے لیے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. سائیں افراد صاحب کھٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ. عائشہ صدیقہ صاحبہ ہمیں یورپ سے لنڈن سے جوائن کیا ہے. عائشہ جلال صاحبہ پروفیسر well known for most of us جو کہ پرسنل وزٹ پہ ہیں کراچی میں پاکستان میں، بٹ اسٹل she was able to join us. بہت شکریہ. اور ہمارے 2-3 اسپیکرس ہیں جس طرح کامران شفیع صاحب ہیں اور نذیر لغاری صاحب اور ہمارے حسن مشتبہ صاحب. they are still trying to connect. وہ جیسے جوائن کریں گے تو ہم ان کو ایڈ کر لیں گے. تو پروگرام کی شروعات کرتے ہیں آج کے اس ایونٹ کی. سب سے پہلے ویلکم اس ریمارکس کے لیے ہمارے سینئر دوست سنا کے سابق پریزیڈنٹ سائیں اقبال ترین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دوستوں کو ویلکم کریں اور اپنے کل جو ہے وہ اپنی بات بھی کریں. یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام 90 منٹس کا ہو، تو اگر 10 سے 15 منٹ تک اگر بات ایک اسپیکر کرے تو آئی تھنک ویل بی ایبل ٹو کور دا آل 5 اسپیکرس. اور یہ ایونٹ بائی لینگویل ہے. آئی مین ہم پریفر کریں گے بات اردو میں کریں، بٹ سم باڈی از ناٹ کمفرٹیبل وتھ اردو تو آپ سوئچ کر سکتے ہیں انگلش میں. اوور ٹو یو سائیں اقبال ترین صاحب. اینڈ مین وائل ایوری ون از ریکویسٹڈ پلیز اپنے مائک جو ہیں وہ بند کر دیں تاکہ بیک گراؤنڈ جو نوائز ہے وہ نہ آئے. تھینک یو. سائیں مشتاق راجپور صاحب آؤں دل جے گہرائن کھاں ساں تمام جی مشکور آہاں ऐं फ्रेंड्स ऑफ सिंध सोसाइटी जेका ख़िदमत करे रही आहे उन जा असीं थोराइता आहियूं. हम आज मैं वेलकम करता हूं हमारे पुराने दोस्त साथी फरसियाब खटक साहब को, आयशा जलाल साहबा को, आयशा सिद्दीक़ा साहबा को. उनके बहुत बड़े contributions हैं. They have been on the front burner of the public discourse on vital issues facing not only Pakistan but South Asia. And it is such a and बाक़ी ॿिया जेके दोस्त आहिनि जेके असांजा महिमान आहिनि सभिनी खे भली कार चऊं था. मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून को 1953 में कराची सिंध में पैदा हुई. वो न सिर्फ सिंध की बेटी थी बल्कि वो पाकिस्तान की बेटी भी थी, साउथ एशिया की भी बेटी थी, और वो एक नेचुरल अलाय थी. जितने मजलूम अक़वाम हैं दुनिया के अंदर, जितने मजलूम लोग हैं दुनिया के अंदर, उनकी नेचुरल अलाय थी. उसने अपना सारा पॉलिटिकल करियर she was a great champion of peace and democracy. Pakistan is really a very hard country and a hard society, and we will talk about it. थोड़ी हम बात करेंगे उस पे कि ये जो पिछले 1948 से लेकर आज तक लिटरली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रूल रहा है पाकिस्तान के अंदर. तो हम कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि हम we should learn the lessons के इतने वर्षों में इस establishment के क्या contributions हैं, और लगता है कि उनके मर्जी के बगैर परिंदा जो है पर नहीं लगाता और एक पत्ता जो है वो हिलता नहीं.
تو یہ ہم مانتے ہیں، ان کی قوت کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ صحیح ہے تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ریسپانسبلٹی ان کو لینا ہوگی، اور وہ کیا سبق سیکھنا چاہیے ان کو پاکستان کو ایک پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، پاکستان کے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے. یہ جو اتنی بڑی پاورٹی گیپ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، امیر امیر تر ہو گیا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور پھر انفرادی اور اجتماعی رائٹس جو ہیں، حقوق ہیں، ان کا احترام نہیں ہے. ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈس اپیئرنسز ہو رہے ہیں، ایجنسیز کا انٹرفیئرنس ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشنلی neither ISI nor MIA, they're supposed to be dealing with the civilians, that we have civilian societies. Economic debacle جو ہے، جو اتنا huge foreign debt ہے، اتنا مقروض ہے ہم، یعنی پچھلے 3 برس کے اندر پاکستان نے تقریباً کوئی $23 بلین کا ڈیٹ صرف 3 برس میں ہوا ہے، جو کہ بار 80% ڈیٹ ہے جو بوتھ پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی نے جتنا ڈیٹ کیا تھا اس کا 23% جو ہے وہ ڈیٹ ہے جو ایک لاسٹ 3 ایئرس میں پاکستان نے قرض اٹھائے ہیں. اور اس وجہ سے جو آج انفلیشن ہے، آج جو غریبوں کی حالت خراب ہے پاکستان کے اندر، یوں ہے کہ ہماری خواتین، یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ بچوں کو بیچا جا رہا ہے پاکستان میں تاکہ they can bring the food to the table. تو اتنا ڈیٹ جو ہم نے لیا ہے اور ہم نے فیوچر جنریشنز کو جو ہم نے مقروض کیا ہے، آخر وہ پیسہ کہاں جاتا ہے اور اس پیسے کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. اور پھر یہ جو مستقل طور پہ ہم ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو سچ کہتا ہے، جس کے دل کے اندر درد ہے پاکستان کے لیے، اور وہ پاکستان کی اچھائی چاہ رہے ہیں، پاکستان کی ترقی چاہ رہے ہیں، ہمارے اپنے غریبوں کی ترقی چاہ رہے ہیں، ایک بہت ہی خوشحال ملک دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ سندھیوں کی، بلوچوں کے، پشتونوں کے اور پنجابیوں، عام آدمی اور عام عورت کے رائٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر خوشحالی دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کو تمام آسانی سے ان کے نمائندوں کو، یعنی یہ کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، ہمارے غفار خان بادشاہ خان سے لے کر جی ایم سید سے لے کر زید بھٹو، بے نظیر بھٹو، ہمارے مینگل، ہمارے اکبر بگٹی، ہمارے بلوچ لیڈرز اور کئی پروگریسو لیڈرز پورے پاکستان کے اندر جو کسی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی حقوق کی بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، تو ان کو ہم یا تو غدار کہتے ہیں، یا تو فارن ایجنٹ کہتے ہیں، یا دہریہ کہتے ہیں، کوئی لیبل لگا کر ہم ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. تو اس سے کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ہمیں جو موسٹ پاورفل فورس ہے پاکستان کے اندر، وہ اپنے مرضی کے نمائندوں کو پاور میں لاتے ہیں اور انہی کے رحم و کرم پہ وہ پاور میں رہتے ہیں. تو گویا جو پرفارمنس پچھلے 1948 سے لے کر آج تک جو پرفارمنس پاکستان کا ہے، چاہے وہ اکنامک پرفارمنس ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پرفارمنس ہو، چاہے وہ جینڈر ایکوالٹی کا ایبسنس ہو، یا اقلیتوں کے خلاف جو وہاں لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے وہ ہو، ان سب کی ذمہ داری ہمارے اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتی. تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ if you garbage in garbage out، اگر آپ سبق نہیں سیکھیں گے اور انہی پالیسیز کو آپ کنٹینیو رکھیں گے تو یہی نتائج نکلیں گے. ایک طرف تو ہماری گورننس جو ہے، جس کا محور جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کچھ لیسن سیکھنا چاہیے، اور دوسری طرف ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے وہ دوست جو پاکستان کے ویل وشرز ہیں، جو پاکستان میں اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے کچھ اسباق سیکھنا ہوں گے کہ آخر کیا کرنا چاہیے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے اگر ان کو تبدیل ہونا ہوتا تو وہ ہو جاتے، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے،
आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो आज नहीं है, आज से पहले थी? आज हमारा पूरा मुल्क जो है उसको मजहबी फिरकों में बांटा गया है। हमारे लोग जो हैं एक दूसरे के खिलाफ सजदों में मसरूफ हैं, जबकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कारोबार में मसरूफ है। आज पाकिस्तान के अंदर आयशा सिद्दीका साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सिलसिले में। यानी हमारी पाकिस्तान की जो वेलफेयर आर्म फोर्सेस की जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ईयरली $3.5 बिलियन रेवेन्यू है उनका ऑन एवरेज। और पाकिस्तान का टैक्स जो रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, वो ऑन एवरेज इज अबाउट 36%। अगर वो हर साल अपना टैक्स दें तो there's about $1.3 बिलियन एनुअल रेवेन्यू सिर्फ आपको उनके सेल से आता। फिर उनके जो एसेट्स है, about 22-25 बिलियन के उनके एसेट्स है, उनमें कभी उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स के एसेट्स कोई टैक्स नहीं दिया, उन्होंने कभी असेसमेंट नहीं हुआ। अभी इसी बरस आपने जुलाई में देखा कि एनुअल बजट जो है 1921 का, उनमें उनको कंप्लीट छूट दी गई, कोई इनकम टैक्स नहीं दी। एक तरफ से तो हमें पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने एक जमाने से वो हमरा राह हमवार कर रहे थे, हमारे रंगरूट साहब के जो आजकल पावर में है, कशकोल उनके हाथ में दे दिया। एक तरफ से वो भीख मांगते फिर रहे हैं पूरे दुनिया में, $1 बिलियन, आधा बिलियन की भीख मांग रहे हैं। और इस तरफ हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, जबकि आम आदमी जो कि सिर्फ 1%, 11% से ज्यादा हमारी जीडीपी का शेयर नहीं है, इनकम टैक्स का शेयर नहीं है। 1% ऑफ जीडीपी एंड 11% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान। गरीब आदमी जो है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, वो इनकम टैक्स देता है, बाकी कोई इनकम टैक्स नहीं देता। और टोटल इन्वेजन कॉर्पोरेशंस देती है, जो उनसे खरीद सकते हैं वो देती है, क्योंकि इनकम टैक्स पाकिस्तान में या टैक्स देना वो कूल, इज नॉट कूल। तो कम से कम अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट कौम के वफादार हैं और मुहब्ब वतन हैं, तो उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस मुल्क के खुशहाली में। इसके अलावा कि हम जो है कशकोल हाथ में लेकर सारी दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये जो हमारा इम्बैलेंस है पूरे सोसाइटी के अंदर, कि एक तरफ से हमारे अखराजात बढ़े जा रहे हैं overnight. I mean, right now we have about 175 इकबाल साहब आपके पास 2 मिनट हैं। रुपीस हैं डॉलर में। ओवरनाइट हमारा खसारा जो है वो रुपये के डीवैल्यू होने से 3 टाइम्स बढ़ गया है, 4 टाइम्स बढ़ने वाला है। $200 हो जाएगा $1। एक तरफ से हमारे खसारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, तीसरी तरफ अवाम के हुकूक का कोई एहतराम नहीं है और कोई जस्टिस नहीं है। आजकल हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट्स और हमारे थाने में कोई फर्क नहीं रहा। तो आखिर वेयर आर वी हेडिंग, हम कहां जा रहे हैं और इसका तरीका क्या है? व्हाट कैन पॉलिटिकल पार्टीज डू? हम देख रहे हैं 60s में 70s में we were very active in 70s, late 60s and 70s। हमारे जमाने में सबसे बड़ा कमाल ये हुआ करता था कि लोग लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में स्ट्रीट्स में आ जाते थे। अब हमने बहुत स्मूथली we have transitioned from street power to computer power। अब उससे कोई तब्दीली नहीं आती, बातें होती हैं लेकिन एक्शन नहीं है। There are a lot of information sharing, but Thank you so much इकबाल तरीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। If you could conclude. Thank you. Sorry, ये मेरा it's my job as a moderator के जो टाइम फ्रेम है। Thank you very much इकबाल तरीन साहब। अब क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलाल साहब को जाना है, बिजी हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी जानी पहचानी, जिनका पाकिस्तान की तारीख पर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनकी जो किताब थी मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के जिन्नाह द सोल स्पोक्स पर्सन, अभी तक में याद है। और उसके बाद भी पाकिस्तान, साउथ एशिया पे उनका जो काम है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉलर्स ऑफ आवर टाइम, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलाल साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं अंग्रेजी में बात करूंगी मगर कम बात करूंगी, एंड टू द पॉइंट। टुडे इज meant to commemorate Benazir Bhutto's tragic death. And as Pakistan spirals down the tubes towards the proverbial rock bottom,
I'm reminded of a statement I made days after Benazir's death on December 27th, 2007, that the history of Pakistan will eventually come to be seen as one preceding and following her death and departure from the political scene. I said that because at that time I intuitively sensed that with all the hype surrounding the merits of neoliberalism and the market and the retreat of an already underperforming state from key sectors like health and education, there was nothing to prevent really the complete collapse of moral values, of any sense of ownership to the collective mess that is Pakistan, far less to the misery of its people, and the continued added misery of its people that is coming ahead as well. And that is exactly what has happened, as we've seen, a decline in the very conception of governance and its replacement with what I call performative politics, where pretense replaces considered policy and careful implementation. Few stalwarts of Pakistani politics have escaped the blight of neoliberal thinking, not even Bibi, as she is fondly referred to by her friends. But even as she came to embrace in the left-leaning, even as she came to embrace the logic of neoliberalism, diluting her father's and the PPP's left-leaning stance in the economic domain, she did not abandon her conscience when she saw injustice and the need to take a strong moral stance. With her gone, it is rare to find anyone asking questions that must be asked of public servants, whether elected or unelected. What is happening to Pakistan, where people are routinely either being lynched or murdered, women are being, there's a femicide going on, and the lynching is going beyond measure by emotionally charged vigilante mobs, while the rulers play politics, much as Nero fiddled while Rome burned. Things have changed dramatically since Benazir was Prime Minister of Pakistan, and without her stabilizing influence, anything and everything, it seems, can be justified in the name of politics, so long as it is couched in the language of quote unquote religion. Could she have reversed these trends? It's a question worth asking. And I think it's difficult to say for sure, given that Bibi had to make so many compromises in order to scale the heights of state power in the first place. And as she was the first to acknowledge, her hands were tied on a range of issues, but she was always willing to consider ways of creating alternative spaces to try and achieve the goal. Like her father, who famously said that he would much rather be destroyed by the military than by history, Bibi had an acute sense of history. And I think history eventually will have to judge her as we come to know more, as we think more as the time passes. When she became the first time she became Prime Minister in 1988, I actually requested an interview with her. My only time that I have, even though we've talked many times since, that was one official interview. And she graciously granted it to me. I recall the phone call I received from the Prime Minister's house telling me to enter the complex of the Prime Minister's house through the same gate that my father, who worked for Zulfikar Ali Bhutto, used to come in each day for work. I was touched by her acknowledging the important link between us. I was seeing her as an academic, and she knew that, but she knew me well. She met me very warmly, and we discussed innumerable constraints that had been imposed on her. She was quite open about that as the precondition to her assuming office. She particularly mentioned Nawaz Sharif. So what do I do about him? He has so much money, she said. I said, one day he'll join you. And she looked at me in disbelief. But I don't think I was wrong there either. So I think that the nature of Pakistan is such that political parties eventually have to find some way to coalesce, that is, if they are opposing the establishment. So I wasn't that wrong, but she didn't believe me. I then asked her, I said, you've become the first Prime Minister of a Muslim country in recent years. So what are you going to do with all these rebarbative laws that Ziaul Haq has left for women? And she said, as far as I'm concerned, they don't exist, but I can't take them off it's a hornet's nest. I can't take them off the books. And so what I'm going to do is I'm going to appoint a lot of women judges. So I smiled. I knew that this was another fluff but she did appoint women judges. How far they were able to do anything, I'm not so sure. But she did say that I can't do anything, but I don't believe them.
And this point about her failure to do enough for women rankled her. I remember a second occasion that we met, and this was when Bill Clinton was touring Pakistan, and they asked Hillary what she wanted, and she wanted to meet prominent women of Pakistan. And so I got invited and I went, and I was sitting on the table with Benazir and Hillary and a lawyer and a judge and Sherry Rehman. And Benazir was trying to justify her role on women and said that, yes, and there's Asma Jahangir sitting on the other table and she doesn't think I'm doing enough. And so when during the end of one course, she took Hillary to meet Asma. And I think she was aware, but she was a woman who still tried to make space, even through intense constraints imposed upon her. I'm not going to continue my stories, but I do want to mention the last occasion where she gave me what was almost a briefing. And this was in 1997 when I met her at Bunyad Haidar's house in New Jersey in the United States. And her assets had been frozen and she was complaining that she was terribly poor. And I kept reassuring her that things would be all right. But where the conversation veered yet again, was the rampant toxic misogyny of Pakistan, why she believed she was not able to rule and have the authority she deserved. And she was bitter. She says that, none of them, they resented even having to say salam to me or saluting me every day. And she said it's rampant, and that's the major problem in Pakistan. And I think she's right. I don't think we marked her words strongly enough. It's now becoming a toxic misogyny, and it's also being given a lot of air thanks to all the technological advances humankind has made. I, of course, had the privilege of knowing Bibi very well, personally, and for several years. On account of our family friendship, I'm a very close friend of her sister, Sanam. This, however, has never prevented me from assessing her time in office, as I've done with others, with the same rigor, as I must do as a historian. People have complained to me that I have been harsh on Benazir. But I think I have, as Sanam says, she will say what has to be said. I've never actually ever had to justify. I've just had to locate her in her context, and I think she still speaks for herself as one of the great hopes this country possessed. I was reading something I'd written of her where she talks about martyrdom is our, and she's rallying for votes in Sindh, in Karachi, in Liari, and she's saying martyrdom is our creed. I think she meant it. Defying advice and probably her own better sense, she decided to return to Pakistan, as we know, in October 2007. I spoke with Sanam that day that she was, or the day before she was leaving, and she was arriving in Karachi, and Sanam was petrified. What about her security? She asked me. I replied, well, the military regime, they will have to ensure it. I said that. Little did I realize that the general in command was busy playing politics, and despite credible evidence, took no measures to assure her safety. She was allowed to die under his watch in what was a tragedy foretold. I still cannot forget her smiling face as she waved to that adoring crowd in Rawalpindi moments before her death. And no one has really said it better than Faiz, I think, who may well have said it for both father and daughter in a country that allows martyrs, but scorns populist leaders who take up cudgels against the entrenched establishment. Jis dhaj se koi maktal pe gaya, wo shaan salamat rehti hai. Ye jaan to aani hai, is jaan ki koi baat nahi. It is how we remember the fallen that counts, and history, and certainly the history of Pakistan, can never forget Benazir Bhutto and her role as a veritable beacon of democracy. She tried, she may not have succeeded, but she tried, and she commanded the support of many. Benazir, whose untimely death, even if it does not become the basis of historic periodization of Pakistan, as I intimated at the start of my talk, I think will be considered, her death will be considered as one of the most calamitous moments in this country's checkered and increasingly disillusioning national history. Thank you very much. Bahut shukriya. Thank you very much, Professor Aisha.
I wish there could have been time. We could have asked you a few questions, but I know that you have to go, and we still have few speakers. I'm happy to answer your questions should you have them. Okay, so at least one. Yeah. Let me also correct you that I am not in Karachi. I am in Lahore. Oh, okay. But yes, I mean, I'm happy to answer a few questions if you have them. I do want to ask you one question. I remember the day Bibi was assassinated, and you talk about her legacy, and you say that her party will stay on as the People's Party continued even after Bhutto's judicial murder. How do you see her legacy being carried out by her party? Well, I mean, it has been, I mean, her legacy is unfolding as we speak. I think her son would like to continue that legacy. How far he has the autonomy to do so before a combination of factors, both within the party and without, make something of the people. I mean, already under the BB, PPP was a very different party. It was catering to the neoliberal environment. So I think it has gone much further. I think neoliberalism is having its moment of reckoning. And I think the PPP needs to get wise. I think your president spoke very well, but I thought it was more of a political speech than a commemoration of Benazir Bhutto, which I think is what we are here for. But you're absolutely right. I agree with your sentiment. I think these are the thoughts that the party needs to discuss and provide people an alternate. If the PPP is also a centrist party, it wasn't in the past. And I think that now, given the extreme ill that neoliberalism as a philosophy, as a theory has been perpetrating, I think there's reason to assess. I mean, the people are talked about all the time, but their needs, I mean, they are just starving. I mean, I think that this is just a tragic story. Nobody's mentioned the environment. I am horrified with the environment in Lahore. I mean, it's most days it is hazardous and nothing is being done. You only have to wait for some natural force to give you a decent day when it's moderate there. So I think that this is slow suffocation. What the hell are they doing? So I think that had Bibi been around, I think that the country would have had a different sort of attitude. I think we're just letting things slide. There's just a great desire for performative action, not real action, not concrete action, thought through action. Everybody's acting. Everybody's playing politics. And playing politics is very addictive. You forget, you don't see yourself anymore. But I do think that Bibi's conscience still is something that I will underscore, that Bibi did have a conscience after all. That is why she came back. And she knew that she may not survive, but she came back. I do see many people asking the permission to ask the questions, but I'm afraid we can allow only Dr. Ghazala Qazi from Washington, D.C. to Dr. Ghazala. If you can hear, you can ask one question. Iftikhar, sorry, we'll do the Q&A in the end. Dr. Ghazala Qazi, you can ask the question, please. Sorry, there's no question. So, Dr. Ghazala Qazi, can you hear me? So her question is, what does you think of washing away the evidence of her murder scene? I'm absolutely flabbergasted. I mean, this is exactly what they've done to the history of your country, far as Bibi. I mean, but that's the whole tragedy. I mean, when have they ever found from day one? I mean, when did they find out who killed? I mean, we even know the assassin, but where was the larger conspiracy on Liaquat? And then she goes, and then they wash it. So, I mean, this is just, I mean, I'm flabbergasted and angry. I was angry and I remain angry. Mushtaq, may I ask a very quick question? May I request Ms. Jalal to expand on a position of neoliberalism as opposed to neoconservatism that we saw in the Bush era? How does she distinguish? First of all, I really take offense to being called Ms. Jalal. I'm Dr. Jalal or Professor Jalal. I think in this, since we're talking about a grand woman, you should learn how to address women in this day and age. And I would like to be called Dr. Aisha Jalal or just Aisha Jalal. Do not call me Miss Aisha Jalal, which is a very male oriented. Excuse me. Let me make myself very clear. I'm not taking any more nonsense on this score. So yes, what do I mean by neoliberalism? Neoliberalism is replacing a variety of state regulations
in favor of the market. Everything is given a value by the market. And that is what, and so even in areas where the state underperforms, like education and health, as I pointed out in South Asia, it has withdrawn, and so-called private companies are coming. Even poor people with no money prefer to go to a private doctor than to go to substandard government facilities. So that is what neoliberalism is. Neoliberalism pushes all the sort of dynamism to the market, ignores the poverty and needs of the people. So it is really a heartless ideology. It is meant for the rich to fatten them even more. It's bottom up. The people work and the rich accumulate. That's what you have to see, the discrepancies in wealth. That is what neoliberalism has done. This is the Washington Consensus that was started by Maggie Thatcher, taken on by Ronald Reagan. I think it's showing cracks. And I think it's important to realize that it's showing cracks. And PPP, my answer was that the PPP needs to waken up and decide whether it wants to continue to embrace the neoliberalism of old, because neoliberalism is cracking. What is your response to that? Thank you. Thank you very much, Mushtaq. Thank you very much, Dr. Asha Jalal, for joining us. Such an honor to have you today. I would request, if you have 2 minutes, do stay with us. We have a friend from New York, Hassan Mushtaba, who wrote a very famous tribute to Bibi. I know Hassan Mushtaba, yes. Oh, okay. I read him, so I know Hassan Mushtaba. Okay. حسن مشتبہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو نظم ہے جو ان بی بی کی شہادت کے بعد ایز اے ٹریبیوٹ لکھی تھی. میں نے پڑھی ہوئی ہے, بہت عمدہ ہے, مگر انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے کہ نظم پڑھنی ہے؟ نظم پڑھنی. We are inviting him to read his نظم. Yeah. Over to you, Hassan Mushtaba. Yeah. Hassan, you're muted. Hassan, can you hear me? جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے, صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے. سنگ ستاروں کے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا. جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے. جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے. وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی. ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی, اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو. تم نیلے پیلے اودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو. تم ڈاکو چور لٹیرے ہو یا قومی گنڈے سالے ہو. تم اپنے اور پرائے ہو یا اندھیاروں کے پالے ہو. وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی ساگ سویروں کی. وہ دکھی دیس کی کوئل تھی اور تھر میں برکھا ساون کی. وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھل میں برکھا ساون کی. وہ پیاری ہنسی بچوں کی اور موسم لڈیاں پاون کی. وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی. وہ پیاری ہنسی بچوں کی اور موسم لڈیاں پاون کی. تم کالی راتیں چوروں کی وہ پنکھ پکھیرو موروں کی. واہ واہ واہ. تم کالی راتیں چوروں کی وہ پنکھ پکھیرو موروں کی. وہ بہن کسانوں کی پیاری, وہ بہن کسانوں کی پیاری. وہ بیٹی مل مزدوروں کی. وہ قیدی تھی زرداروں کی, عیاروں کی, سرداروں کی, جرنیلوں کی, غداروں کی. ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی. وہ بہن کسانوں کی پیاری, وہ بیٹی مل مزدوروں کی. وہ قیدی تھی زرداروں کی, عیاروں کی, سرداروں کی, جرنیلوں کی, غداروں کی. ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بولانوں. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بولانوں کی. وہ سندھ مدینے کی بیٹی, وہ نئی کہانی کربل کی. وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی, بم گولے تھے. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بولانوں کی. وہ سندھ مدینے کی بیٹی, وہ نئی کہانی کربل کی. وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی, بم گولے تھے. وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی, وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی. وہ ہر سو قاتل ٹولے, رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے, وہ آنی ہے.
रुत चनारों से कहना वो आनी है, वो आनी है, वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन छा जानी है, वो भयानक सपना आमिर का। वो दरिया दे समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो दरिया दे समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो सूंधी मिट्टी सिंदड़ी की वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी प्यारा हसन, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, वो लड़की लाल कलंदर थी. Thank you so much for taking out time today and joining us. I know it was early. So Anwar Iqbal Saab, we didn't ask Madam Aisha if she was reading a paper that we can that can be shared here. Dr. Aisha Jalal, no. So yeah, Anwar Iqbal Saab from Washington DC Dawn पूछ रहे थे if there's a paper that you wrote today. Thank you. So अब मैं गुजारिश करूंगा एक और हमारी जानी पहचानी स्कॉलर, a very courageous voice in Pakistan's research and writing scholar, आयशा सिद्दीका साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है लंदन से. मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें. डॉक्टर आयशा सिद्दीका. बहुत शुक्रिया मुश्ताक, इकबाल तरीन साहब, बाकी फरस खटक साहब, हसन मुश्तबा, डॉक्टर आयशा जलाल और जो लोग भी मौजूद हैं, सबको मेरा सलाम. डॉक्टर आयशा जलाल के बाद किसी को कहना कि बोले तो मुश्किल काम है, लेकिन जाहिर है बीबी की याद में ये प्रोग्राम है. एंड यू नो, एज शी सेड दैट वी आर हियर टू कमेमोरेट बेनज़ीर, and not, you know, it's not really about a political analysis of her politics, but really how we look at her. तो मैं वो जनरेशन हूँ, देखें मेरे उनके से ना कोई जिसे कहते हैं ना कि इतना मैं उनको करीब से ना मैं जानती थी, ना ख़ानदानी मरासिम, लेकिन ये है कि मैं वो खुद वो जनरेशन हूँ जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाते देखा और फिर बेनज़ीर भुट्टो को आते देखा. और बेनज़ीर भुट्टो जिस मौके पे आई थी वो एक बहुत मुश्किल मौका था. ज़ियाउल हक की एक लेगेसी थी, एक ज़ियाउल हक ज़दा मुल्क था जिसमें वो आई थी, और जाहिर है उस मुल्क में एक पार्टी को बनाना, उसको चलाना जो था वो कोई आसान काम नहीं था. उसमें बहुत सारे अपने मसाइल थे, लेकिन मुझे जो मुझे याद है जी, और मैं उनको अपनी उनकी ज़िंदगी में कोई 3-4 दफ़ा उनको मिलने का मुझे इत्तेफाक हुआ. और जो बात है कि जो मेरी, but you know, my memory of her is of a young woman who would often be put behind bars, under house arrest by the Zia regime. और वो जिस तरह लाहौर में वो आई, लाहौर में उनको रखा गया, और वो किस तरह कई दफ़ा वो भी मौके आए कि वो दीवार पे चढ़ के अपने जो सपोर्टर होते थे, पीपल्स पार्टी के लोग होते थे, उनको मोटिवेट करती थी, नारे लगाती थी. उन्होंने मुश्किल वक्त में 1980s में उस खातून ने तन तनहा उस पीपल्स पार्टी को फिर एक नए तरीके पे सजाया, बनाया. उसको आप मूविंग टुवर्ड्स न्यू लिबरलिज्म कहें, मूविंग अवे फ्रॉम द पैटर्न दैट PPP was set in, but I thought के वो तो भुट्टो साहब के ज़माने में जो था वो शिफ्ट जो है वो आनी शुरू हो गई थी. सो जो एक नई जनरेशन थी बेनज़ीर भुट्टो, और जो जिस तरफ वो लेके गई, can you see me? Yeah, sorry. पीपल्स पार्टी को, मेरे ख्याल में उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो ये सवाल था कि पार्टी को चलाने के लिए पार्टी का कायम रहना जो है, कि एक चीज़ है जो अक्सर जहन में आती है कि the best battle, yeah, important part of the battle is to survive.
and she struggled hard to survive. اور survive کرنے کے چکر میں ظاہر ہے انہوں نے بہت ساری اپنی زندگی کی بھی قربانی دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی اور پارٹی کے بہت سارے اصولوں کی بھی قربانی دی, بہت ساری صحیح کیلکولیشنز کی, بہت ساری مس کیلکولیشنز کی. لیکن میری ایک میموری جو ہے, جو میری یاد جو ہے جو بے نظیر بھٹو کی, اور میرے خیال میں میرے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے زیادہ اہم وہ ان کی یاد ہے, وہ ان کے مرنے کے, ان کی شہادت کے بعد کی ہے. یہ ہے 2013 کی میں بات کر رہی ہوں, گڑی خدا بخش جانا ہوا مجھے میرا, اور وہاں مجھے لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے ملی, بہت جو کہ غیر ضروری تھے, بہت جو کہ ان امپورٹنٹ, غیر ضروری عام لوگ جو تھے وہاں کے, اور وہ یاد کرتے تھے کہ کس طرح جب بی بی اپنے وزارت کے دوران بھی جب وہاں آتی تھی تو دروازے عام لوگوں کے لیے کھل جاتے تھے, اور وہاں کی گرمی میں وہ باہر بیٹھ کے جس طرح لوگوں کے ساتھ, ان کے بھی پسینے بہتے تھے, وہ بیٹھتی تھیں, لوگوں سے بات کرتی تھیں, لوگوں سے حال لیتی تھیں, لوگوں کا ہاتھ پکڑتی تھیں. اینڈ this is for me, that was the real essence of Benazir Bhutto. This was the woman, this was the leader, and I thought that was a very important memory of her which has stayed with me. اور میرا خیال میں کہ اقبال ترین صاحب نے جو بات کی, اور میرے خیال میں بہت ہم نے ضروری پوائنٹس اٹھائے, میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ فار اینی لیڈر, کسی بھی سیاسی, اس وقت جو ہماری سیاست کا حال ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کے پیچھے سب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے اس کی دیوار اتنی مضبوط اور اونچی ہے کہ, اور اسپیشلی بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد, ان کی اسیسینیشن کے بعد جو ہے وہ خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ سیاست دانوں کو جو ہے وہ اپنے کنسٹیچوئنٹ سے, اپنے لوگوں سے دور کر رہا ہے. اور میرے خیال میں بے نظیر بھٹو نے, ان کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی درپیش تھا, لیکن میرے خیال میں وہ ایک بہت کڑی جواں مرد خاتون تھی جس نے یہ حساب لگایا, جس نے کیلکولیٹ کیا, اور اس نے پھر یہی سمجھا کہ نہیں, اس کو جو ہے she has to reach out to people and she has to return. And you know, she agreed to pay that huge cost. But اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ بے نظیر نے ایک طریقے سے بڑی جو ہے قیمت ادا کی, جانتے ہوئے بھی, لیکن انجانے میں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس فوج کے ساتھ سودا کرنا, یا اس فوج کے ساتھ ہاتھ ملانا, یا اس پہ یقین رکھنا کہ یہ اپنے حصے کا جو ہے وعدہ یہ پورا کرے گی, ڈیفینیٹلی ایک بے نظیر کی شہادت جو ہے وہ ایک مسٹری ہے, یہ کبھی سالو نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ یہ سالو اس لیے نہیں ہوگی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے, جو لوگ ان کی جو ہے سیکیورٹی پہ تعینات تھے, وہ لوگ جو ہیں وہ اب بھی پاور ایکویشن کا حصہ ہیں, اور جب تک اس سسٹم میں وہ احتساب نہیں ہوگا, جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ وہ سودے کرنے بند کرے اور عوام کا ہاتھ پکڑے, اور جو پیپلز پارٹی کا پہلا نعرہ تھا, اوریجنل پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام, جب تک اس کانسیپٹ پہ واپس نہیں جائیں گے, میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی جواب نہیں ملے گا, ہمیں بے نظیر بھٹو کی شہادت کا بھی جواب نہیں ملے گا. اور میرے خیال میں یہ جو اکوموڈیشن ہے, میرے خیال میں ایک یہ کہنا جو ہے وہ کوئی غلط نہیں ہوگا کہ in some ways, in some respects, BB paid the price of that accommodation. ان کی پالیٹکس اکوموڈیشن کی تھی, مطلب یہ کہ
وہ جس ماحول میں آئی تھی, I mean 1988 when she came into power, تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ فوج سمجھتی تھی کہ بے نظیر کے ساتھ جو ہے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں چل سکتا. They did not trust her, they never trusted her, and اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 90 میں انہوں نے پہلا جو موقع ملا انہوں نے بے نظیر کی گورنمنٹ کو فارغ کرنے کا پورا انتظام کیا اور ایک پوری ایک جسے کہتے ہیں نا ایک محلاتی سازش چلائی. لیکن بات یہ ہے کہ بی بی نے آہستہ آہستہ جو اکوموڈیشن کا کیا رستہ, جس میں تھا کہ اچھا چلو کسی طرح ان کو یقین دلایا جائے کہ میں جو ہے وہ اپنے لیے ایک رستہ, اپنے لیے ایک اسپیس کریٹ کروں تاکہ پہنچ کے جب میں آ جاؤں طاقت میں تو شاید میں بہت چیزیں بدل سکتی ہوں. لیکن میرے خیال میں 2 دفعہ جب وہ حکومت میں تھیں اور اس کے بعد اپنے جو آخری دفعہ وہ پاکستان آئیں, تینوں دفعہ میرے خیال میں ان سے ایک مس کیلکولیشن ہو گئی, اور وہ مس کیلکولیشن یہ تھی کہ جب تک آپ اس بڑی طاقت سے جنگ نہیں کریں گے, جب تک you don't fight back, there is no gaining of space. So وہ جو تمام سیاستدان ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں, we'll change the system from within, the system changes you instead of you changing the system. And that is where the problem lies. اگر ہم سندھ کو دیکھیں, مطلب کہ ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گی کہ اتنے سالوں میں ہم نے پاکستان کو بدلتے دیکھا ہے, ہم نے سندھ کو بھی بدلتے دیکھا ہے. آج جس سندھ کو جو ہم سوچتے ہیں جس کا پیروں کی بزرگوں کی دھرتی, وہ آج وہ سندھ نہیں ہے. اور بی بی کی زندگی میں وہ تبدیلی جو تھی وہ آنا شروع ہو گئی تھی. لاڑکانہ میں JUIF جو ہے اس کا ان کے زمانے میں ووٹ بینک جو تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑھتا چلا گیا, بلکہ JUIF جو ہے وہ 2008 کے بعد تو PPP کے کندھوں پہ چڑھ کے آئی. سو وہ جو ایک معاشرہ ہے, اور ہم بیٹھ کے ظاہر ہے بے نظیر بھٹو ہوتی زندہ ہوتی تو ان کی سیاست بالکل وہ اس کا کیسے مقابلہ کرتی, اور she was an extremely capable woman who knew how to how to deal with different situations, how to deal with things, how to deal with very tricky moments. لیکن میرے خیال میں بات یہ ہے کہ ہم جس PPP کو, جو PPP بے نظیر کی تھی, وہ اس سے وہ PPP جو آج ہے وہ بہت مختلف ہے. کیا وہ اس لیگسی پہ واپس جائیں گے جو کہ بے نظیر بھٹو کی تھی؟ ایک ویری لاسٹ تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے, آئی تھنک آپ ایک طرف ڈومیسٹک پالیٹکس اگر بے نظیر بھٹو کی ایک طرف رکھیں, میرے لیے ایز اے اسکالر آف جیو پالیٹکس, scholar of geostrategy, I think what impressed me most, there were times when I was more impressed by Benazir Bhutto than even her father. I mean, she knew exactly کہ how کہ peace جو ہے, peace امن کا قائم ہونا جو ہے اس خطے کے لیے نہ صرف کہ وہ ضروری ہے بلکہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, پاکستان کی شاید فوج سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, پاکستان کی فوج سے سیاست میں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اسے پیچھے کرنے کے لیے. And therefore one of the first things that she did was she shifted away from geopolitics of her father. And I think that requires a lot of courage, a lot of clear thinking, which she had. Yet probably this is also one of the reasons کہ جو جسے powers that be ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو سزا دی جائے, اور اس خاتون کو جو کہ ایک اسٹیبلٹی پالیٹکس میں لا رہی تھی اس سے جان چھڑائی جائے. بے نظیر بھٹو کے بعد جو انسٹیبلٹی کا ایک دور شروع ہوا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اب کوئی ایسا فگر
ہماری سیاست میں آئے گا جو کہ اس جو سچویشن کو اسٹیبل کر سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عائشہ. آپ کی ایکچولی ابھی 4 منٹ رہتے ہیں بات کرنے میں, تو ایک کوشچن, کیونکہ آئی ہوپ یو ول اسٹے ود اس بیکاز آئی ڈو سی پیپل انٹرسٹڈ کہ وہ کچھ سوالات پوچھیں. آپ ابھی افراد صاحب کھٹک صاحب کو بھی بات کرنی ہے. مجھے صرف آپ سے یہ کہنا تھا کہ بی بی جب پاکستان سے جا رہی تھی بیکن, ان کا جو سیکنڈ ٹینیور ختم ہوا, تو ان کا ایک طویل انٹرویو تھا نیوز لائن میں جس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا سیکیورٹی اپریٹس ہے اس سے جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا. I mean, based on her 2 experiences, اور اپنے والد صاحب کا بھی ایکسپیرینس تھا, تو she knew very well. For her, don't you think it was a foregone conclusion کہ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کیا جا سکتا, اور جب آرمی آتی ہے they never have an exit strategy. تو یعنی انٹلیکچوئلس, اسکالرس, آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے ایکٹیوسٹ لوگ تو باہر ہیں. پرسن لائک ہر, she has been there, ان کی حکومت کے دوران ان کے بھائی کو مارا گیا. So do you think she still made a wrong calculation in terms of trusting Musharraf and coming back to the country? دیکھیے, I would still say کہ انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا مشرف کا اس امید پہ, مطلب کہ ظاہر ہے مشرف سے جو وہ بات کر رہی تھی تو اس میں انٹرلاکٹرز بہت تھے. برطانیہ اور امریکہ جو تھے وہ مین انٹرلاکٹرز تھے. مارک لائل گرانٹ تھے, ادھر سے امریکہ سے بھی لوگ تھے. اس امید پہ کہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں گی, ایک اسٹیبلٹی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ انٹرلاکٹرز تھے ان کا فوکس جو تھا وہ بے نظیر بھٹو نہیں تھی, ان کا فوکس پرویز مشرف تھی. سو ان کے لیے بے نظیر کی بھٹو کی قربانی جو ہے انٹرلاکٹرز کے لیے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. سو وہ اس وعدے پہ واپس آ رہی تھیں کہ وہ یہ سمجھ کے ساتھ آ رہی تھیں کہ مشرف جو ہے اس کی مجبوری ہے, اس کی مجبوری ہے اب, وہ اس سمجھ کے ساتھ آ رہی تھیں. لیکن وہ یہ سمجھ, میرے خیال میں وہ سمجھ نہیں پائیں کہ مجبوری ایک حد تک ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات میں آپ کی بات کلیئر کر لوں جی. اسکالرشپ جو ہے وہ بالکل زمین سے جڑی ہوتی ہے. میں اسی ملک میں رہتی ہوں, پاکستان میں. صرف یہ ہے کہ 2-3 سال سے بالکل جو خبریں بے نظیر بھٹو کو ملی تھی کہ مار دی جاؤ گی, لیکن وہ چلی گئی. شاید مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. مجھے بھی ایسی خبریں آئیں کہ مار دی جاؤ گی, اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں. لیکن مٹی کے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہوں, اس کی خوشبو اسی طرح سونگھ کے اپنا انالیسس کرتی ہوں. اور شاید, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بے نظیر بھٹو سے جو ہے عقل آپ کی یا میری یا اسکالرز کی زیادہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ شاید وہ والی مجبوریاں جو آپ طاقت میں جب آپ آتے ہیں وہ مجبوریاں اور ہوتی ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت میں آ کے شاید تبدیل کر لیں, ان کو بات سننے پہ راضی کر دیں, یہ ہوتا نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک جو میجر چینج جو ہے, اور میں وہ بات نہیں صرف کر رہی کہ کون سا پیٹرن آف, ظاہر ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے کہ آپ کس قسم کی سوشو اکنامکس لاتے ہیں, لیکن جس قسم کی آپ سوشو پالیٹکس لاتے ہیں وہ بھی بہت ایک اہم پوائنٹ ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اتنے سالوں میں سیاسی جماعتیں خود لوگوں کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید بی بی سے ایک بڑی جو غلطی ہوئی کہ 1986 میں جب وہ پاکستان آئی تھی تو بجائے یہ کہ ان سے بات کرنے کے جا کے وہ بیٹھ جاتی, ایک دھرنا دیتی مینار پاکستان پہ اور کہتی آؤ اور آ کے مجھ سے بات کرو. کیونکہ اس وقت جو ہجوم تھا, اس وقت جو بی بی کی پذیرائی تھی, اور یہ ہم مت بھولیں
اور میرے خیال میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو بھولنا نہیں چاہیے کہ فوج جو ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی ہی لوگوں اور ہجوم سے ڈرتی ہے جتنا کہ کوئی بھی ایک آمرانہ طاقت ڈرتی ہے. سیاسی پارٹیوں نے کبھی بھی فوج کی جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف اسٹیئنگ ان پاور، اتنی بڑھائی نہیں. جب آپ بیٹھ کے ان سے پردے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں آپ ان کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ بے شک بہت ہماری جیسی ہے، لیکن اس میں سیاسی پارٹیز کی اپنی غلطی جو ہے میرے خیال میں جب تک ہم وہ اس کا علاج نہیں کریں گے اور اس کو سمجھیں گے نہیں تو میرے خیال میں جان چھڑانا اسٹیبلشمنٹ سے اور لوگوں کی طاقت کو بڑھانا جو ہے نا وہ خاصا مشکل کام ہے. Thank you very much, Dr. Asha Siddiqa. Please do stay with us. I think we can have a very interesting discussion. People would have questions, you know. تو ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے میں تو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں ان کو، عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر اور آج کل پچھلے دنوں میں جو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بھی انہوں نے بنائی ہے، ہمارے ویری پروگریسو اینڈ این آنیسٹ وائس آن پاکستان's politics and Pakistan's future indeed, Senator Afraz Saab Khattak Saab. Over to you, sir, and thank you very much for joining us again today. انمیوٹ کریں سر پہلے آپ کو، اپنے آپ کو. افراز صاحب ہم آپ کو سن نہیں سکتے. سوری. تھینک یو ویری مچ مشتاق راجپت صاحب اینڈ آنریبل پینلسٹ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ایسے محترم دوستوں سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے، اور دو ہماری جو خواتین اسکالرس ہیں، زبردست اسکالر، انہوں نے بات کی ہے اور میرا کام آسان کیا ہے. میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاتا جاؤں گا. دیکھیے جی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ ایک طرح سے انگریزی میں جسے کہتے ہیں ڈبل جیوپرڈی، یعنی ان کو ایک دوہری مشکل تھی. وہ یہ تھی کہ یعنی وہ ایک خاتون تھی، ایک پیٹریارکل میسوجینک معاشرے میں ایک خاتون، اور جس کے لیے راستہ بنانا آسان نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ پھر وہ سندھی تھی. جو ہماری ملٹری اور بیوروکریٹک، سویلین بیوروکریٹک جو ایلیٹس ہیں ان میں سندھ کا حصہ کم ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے ان کو ڈس ایڈوانٹیج تھا. لیکن وہ بڑی ڈائنامک خاتون تھی، اور جیسے عائشہ صدیقہ صاحب نے کہا، مجھے ان سے اتفاق ہے کہ انہوں نے، حالانکہ بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے، لیکن انہوں نے صرف ان کے سائے میں وہ نہیں رہی، اس سے نکل آئیں، اور انہوں نے اپنی ایک لیگیسی بھی چھوڑی ہے، اپنا ایک راستہ انہوں نے بنایا. اور جو بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر ہوا، انہوں نے اس سے کچھ سبق سیکھے، اور انہوں نے وہ سیاسی پارٹیوں کو ریچ آؤٹ کیا انہوں نے، اور جو متحدہ محاذ کی سیاست ہے وہ انہوں نے چلائی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب اس طرح سے نہیں چلاتے تھے. بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف تحریک میں بھی بڑی محاذ میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا، لیکن بے نظیر بھٹو نے اس ضرورت کو جان کر، اور اس بات کو وہ سمجھتی تھی کہ چونکہ بنگال کے علیحدہ ہونے کے بعد، بنگلہ دیش بننے کے بعد، پاکستان کی ڈیموکریٹک موومنٹ کا سب سے طاقتور کنٹینجنٹ چلا گیا ہے، اور یہاں بیلنس آف فورسز میں کافی فرق پڑا ہے. تو وہ اس بات کو سمجھتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی سینسیبل بات ہے. خصوصاً MRD جو ہے وہ اس کا بننا، اس کے بغیر ضیاء الحق کے حکومت کے خلاف ایسی تحریکیں نہیں چل سکتی تھی. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں ان کی بہت اہم تھی، جس سے یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو جرنیل شاہی ہے وہ جو ڈرتے تھے، وہ یہ تھی کہ وہ ریچ آؤٹ کیا اس نے، جو فارن کنٹریز ہیں، پالیٹکس ہیں، اس کو بھی اس نے ریچ آؤٹ کیا. عام طور پہ سیاستدان اس طرح پاکستان میں نہیں کرتے تھے. مثلا ہماری جو پاکستان میں فوجی حکومتیں مارشل لا ہیں، وہ اکثر امریکہ کی مدد سے آتے ہیں، یورپ کی مدد سے آتے ہیں. تو انہوں نے امریکہ اور یورپ کی بھی ریچ آؤٹ کیا، ایک طرح سے وہاں بھی لابنگ کی، اور اس سے کافی اثر پڑا یعنی پاکستان کی سیاست پر، اندرونی طور پر ہم. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک الگ راستہ انہوں نے بنایا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پاکستان کی وفاقی جمہوری نظام جو ہے اس کو انہوں نے فوکس کیا، اور اس کے اوپر وہ آگے بڑھی. یہ اور بات ہے کہ MRD کا جو آخری وقت تھا اس میں پھر یہ غلطی ہوئی. مجھے غوث پس وزیر صاحب نے بتایا 89 کے اوائل میں کراچی میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کو یہ گلا تھا کہ پروگرام یہ تھا شروع میں کہ MRD جو ہے وہ ایک اتحاد کے طور پر الیکشن لڑے گی، اور ایک ٹرم وہ یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ حکومت چلائے گا، کیونکہ ڈیموکریسی بڑی فریجائل ہے، اور یہاں پہ جو فورسز ہیں اتھارٹیرین، ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے
एक पार्टी के बस की बात नहीं है, वो उस तरह हुआ नहीं जो 89 में इन्होंने हुकूमत बनाई है, जिसके बारे में अभी आयशा भी बता रही थी, यानी कि जैसी शराइत उनको माननी पड़ी। ये शायद मुख्तलिफ बात होती है अगर ये MRD बात करती है और ये सिलसिला आगे चलता। बहरहाल, लेकिन देखिए हमें समझने की जरूरत है कि जो पोस्ट ज़िया जो पाकिस्तान है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक पाकिस्तान नहीं है। ये असल में एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है और एक या अनाउंस्ड या अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ आते रहते हैं। तो और दोनों सूरतों में, और अभी जो रूलिंग एलीट्स हैं उन्होंने काफी तजुर्बा हासिल किया है। वो एक डुअल स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है जिसमें एक तरफ रिप्रेशन है, कैद हैं, लोगों को परसिक्यूट करना, मीडिया को कंट्रोल करना, फंडामेंटल फ्रीडम्स को छीनना, ये डिसअपीयरेंस को एक नया हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है। बल्कि ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो टेररिज्म है इसको भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब देखें ना, ये अभी बल्दियाती इंतखाबात में पिछले दो हफ्ते पहले आपने देखा कि ANP के कैंपेन पे फिर हमले हुए, जैसे 2013 में हुए थे, जैसे 2018 में हुए थे। तो ये और उसमें अब देखिए ना, बेनजीर भुट्टो को शहीद करना, वो भी एक तरह से इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बदकिस्मती से टेररिज्म भी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हमारे अंदरूनी सियासत में भी आ गया है, जो रीजनल सियासत में तो है ही। तो ये भी खतरनाक बातें हैं जिसका बेनजीर भुट्टो ने सामना किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे उनसे काम करने का मौका लगा उनके साथ। 91 में हम लोग मोहम्मद अफजल खान, लतीफ अफरीदी साहब, मैं, कुछ दोस्त, हम ANP से IGI के इशू पे अलहदा हो गए थे। तो हमने जो एक पार्टी बनाई, हमने फिर बेनजीर भुट्टो के साथ एक पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। तो उसमें हमें करीब से काम करने का मौका मिला। हमने उनको देखा, उनके काम के तरीके को देखा। बड़ी वो इंटेलिजेंट खातून थी और बड़ी रेजिलेंस थी उनमें। और वो जो रेजिलेंस उनके 80s में जो मार्शल लॉ में उनमें आई थी, वो उनमें आखिरी जिंदगी के आखिरी वक्त तक रही। और उसके सहारे उन्होंने इतनी लंबी स्ट्रगल चलाई। लेकिन ये था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है इसने ये एक हरबा रिप्रेशन के अलावा जो डुअल पॉलिसी की मैंने बात की, दूसरा पहलू इस पॉलिसी का ये है कि वो सिलेक्ट करते रहे हैं हुकूमतों को। ये उन्होंने 90s में क्या था जी, वो नवाज शरीफ साहब के और नून लीग के साथ मिलकर उनको कहते थे कि आप बेनजीर का तख्ता उलट दें, पीपल्स पार्टी का, और आप इक़्तिदार में आ जाएं, ये करप्ट हैं, फलां हैं, ढिमका हैं। फिर वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर इनको कहते थे कि आप उनका तख्ता उलट दें, हम आपके साथ हैं। और पीछे से इंटेलिजेंस वाले ये इंजीनियरिंग करते थे। तो ये एक तरह से बड़ी मुश्किल सूरत पैदा हुई है, जिसकी वजह से वो जो 60s में और 70s में जो डेमोक्रेटिक फ्रंट्स की सियासत है वो कमजोर हुई है और इसका पाकिस्तानी सियासत को सेटबैक हुआ है। हाँ, अलबत्ता देखें, जब भी ये आपने देखा कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में बना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बनाया, लेकिन बाकी पार्टियों ने भी उसको अडॉप्ट किया। उसका आपने देखा अच्छा नतीजा हुआ, थोड़ा सा एक ट्रांजिशन डेमोक्रेसी की तरफ हुआ। ये 18th अमेंडमेंट आई मुशर्रफ के बाद की जो है थोड़ी सी जमहूरियत में थोड़ी सी सांस लेना शुरू किया, जिसको छोड़ा नहीं गया। बाद में कू हमने देखा है, क्रीपिंग कू 2014 से फिर शुरू हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम बात है कि सियासी पार्टियां जो हैं एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और उस वक्त तक वो कम से कम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएं। क्योंकि देखें, बहुत मेरे ख्याल में एक क्रूशल वक्त आ गया है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी को आज अगर हम जिंदा करना चाहते हैं तो वो एक फेडरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सियासत की जिसमें सारी जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी हों। पहला उनका एक नुक्ते का प्रोग्राम हो कि अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ को खत्म करना और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिस्टोर करना और एक डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना। उसके बाद फिर वो मुकाबले करें, फिर इख्तिदार की जंगें लड़ें, वो बेशक। लेकिन ये कि जर्नलों के साथ मिलकर एक दूसरे के तख्ते उलटना या सिलेक्शन होने के लिए, जैसे इमरान खान सिलेक्टेड है, लेकिन अगर ये दूसरे भी पर्दों के पीछे बातें करके सिलेक्ट होने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा, फिर तब्दीली क्या आएगी। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसा क्रूशल वक्त आया है। अंदरूनी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि जर्नलों ने पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसी सूरत अभी देखें ना, ये पिछले महीने ऐसी खबरें आई हैं कि तनख्वाहें नहीं मिली बाद सफारत खानों को। यानी लोग कहते हैं अफगानिस्तान में सूरत हाल बहरान पैदा हुई, पाकिस्तान में भी सूरत हाल बड़ी बुरी है। इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि मेल्ट डाउन, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, पॉलिटिकल मेल्ट डाउन, स्टेट के मेल्ट डाउन जो है उसका खतरा है।
اور خصوصاً یہ جو نئی صورتحال ہے افغانستان میں جو ایڈونچر ہے یہ افغان پالیسی کا یہ جو طالبانائزیشن ہے اس نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی سوالات کھڑے کیے ہیں. طالبانائزیشن پاکستان میں آ رہی ہے. دیکھیں نا جی کل پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کو وزیرستان میں ٹیررسٹوں نے شہید کیا ہے اور بھتے لینا جو ہے وہ پشاور تک آ گیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ جیسے پچھلی بار ہوا تھا اسلام آباد اور کراچی تک اس کے جانے کا وہ خطرہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک چین اور امریکہ کے درمیان جو نئی سرد جنگ شروع ہو گئی ہے اس میں پاکستان پھنس گیا ہے اور یہ فرنٹ لائن سٹیٹ بننے کی جو ایڈکشن ہے یہ پاکستان کو تباہ کر دے گی اگر سیاستدان آگے نہیں آتے اور ایک فرنٹ بنا کے پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی بحالی اور پاکستان کو ریجن میں انٹیگریٹ کریں. لیکن آپ ریجن میں انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. آپ کبھی امریکہ سے گلے میں ملتے ہیں ان کی گود میں بیٹھے رہتے ہیں, اب چین سے گلے ملتے ہیں, لیکن جب تک آپ اپنے اندر اپنے ملک کے اندر ایک لیجیٹیمیٹ سسٹم نہیں ہوگا اور ریجن میں آپ انٹیگریٹ نہیں ہوں گے تو یہ بڑی طاقتیں تو آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیں گی اور پھینکتی رہی ہیں. ابھی پھر ایسے ہوگا تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کے واقعات کو ریپیٹ کرنے سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسے جمہوری یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے اور بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو ایک طرح سے ہم خراج تحسین تب پیش کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح اس طرح کا ایک فرنٹ بنائیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں اندرونی طور پر بھی اور اس کی اکانومی کو جیو اکنامک جیو اسٹریٹجک میں پھنس گئے ہیں. افغانستان کے پڑوسیوں نے وہاں ریل گاڑی پٹریاں تعمیر کی ہیں, تجارتیں بڑھائی ہیں. ہمارا جو کام جو ہے وہ طالبان کو ایکسپورٹ کرنا تھا اور لڑائی کو ایکسپورٹ, اور طالبان کی کارخانے چل رہے ہیں پاکستان میں, پروڈکشن کے کارخانے. دیکھیں نا یہ اس پہ تھوڑا سا کلیئر ایک سٹینڈ اختیار کرنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا بولڈلی. اور یہ جو ڈائنیسٹک انٹرسٹ ہیں جو جس طرح فوج کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ایک بہت بڑی انٹرسٹ ہے امپائر, اکنامک امپائر. عائشہ صدیقہ صاحب نے اس پر کافی اچھا ریسرچ کیا ہے. لیکن ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کے بھی انہوں نے جو اس طرح کے امپائرز اقتصادی یا فائنینشیل امپائرز بنائے ہیں وہ اتنے بڑے تو نہیں ہیں, لیکن یہ بھی پھر ان کے اسیر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ٹھیک موقف اختیار نہیں کر سکتے, اسٹرگل نہیں کر سکتے. جیسے نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی نیپ, اس طرح کی پارٹی پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لیے بغیر جو ہے وہ سیاست کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں, یعنی میں نہیں کہتا کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کوشش ہے جس میں بہت سے لوگوں کی شرکت کے بغیر نہیں ہوگا اور تجربے والے لوگ ہیں, ہم ان سب کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کی جگہ آپ سلیکٹ ہو جائیں تو اسے کیا فرق پڑے گا, تبدیلی کیا آئے گی؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو راستے سے اس لیے ہٹایا گیا. میں ان سے ملا تھا ان کی وفات سے چند دن پہلے, جب یہ مشرف کی ایمرجنسی پلس ختم ہو گئی تو لطیف کوسا صاحب کے گھر میں لاہور میں اسما جہانگیر صاحبہ اور میں ان سے ملنے کے لیے گئے. 2.5-3 گھنٹے ہم نے ان سے بات کی اور مجھے یاد ہے میں ان سے اس لحاظ سے متاثر ہوا کہ وہ یہ ٹیررزم کے مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی اور ہمیں کچھ امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کے خلاف مؤثر کارروائی کریں گی. امید ان سے بڑی تھی ہماری. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر خٹک, ڈو یو ریمبر the problems that we were discussing 15 years ago, we are discussing them today also. تو ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے مسائل بدلے نہیں ہیں. ان کو یعنی اس بات کا دکھ تھا, لیکن ان کے جو مخالفین تھے خصوصاً جو ٹیررسٹ حلقے تھے ان کو بھی اندازہ تھا. تو اس لیے ہمیں بہت خدشہ تھا جب وہ ان کے آنے کا اعلان ہوا. مجھے یاد ہے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر میرے ساتھ رابطہ کرنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ شری رحمان صاحبہ کے ذریعے مجھے میسیج بھیجیں. میں نے ان کو میسیج بھیجا جب مجھے پتا چلا کہ وہ آ رہی ہیں پنڈی اور پشاور, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ نہ آئیں, یعنی ہمارے تشویش ہے خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچ نہ جائے گا. تو ان کی شہادت کے بعد پھر ہم جب فاتحہ پڑھنے کے لیے گڑی خدا بخیر تو وہاں شیر رحمان صاحبہ نے کہا, زرداری صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ میسج پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سیریس بات ہے کیونکہ ہمارے دوست ہیں اگر یہ کہتے ہیں. لیکن پھر یہ جو پارٹی کی صوبائی تنظیمیں ہیں ان کا پریشر تھا کہ آپ ضرور آئیں اور انتخابات کے نتائج بدلیں گے. لیکن بہرحال وہ ان کو خطرے کا اندازہ تھا, لیکن ایک بہادر خاتون تھی اور اس خطرے کا انہوں نے سامنا کیا, کیونکہ اس خطرے سے اگر ساری زندگی میں باہر رہتی ظاہر ہے کہ خطرے تو ہمارے ملک میں اگر ہم کام کریں گے تو خطروں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ملک کے اندر جو ویژن دیا تھا ایک فیڈرل ڈیموکریٹک اور پروگریسو پاکستان کا,
اور خصوصاً جو سوشل چینجز کے لیے ان کی باتیں تھیں، ان کو ویژن تھا، اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک ملٹرائزڈ سیکیورٹی اسٹیٹ کی جگہ ایک پروگریسو ڈیموکریٹک فیڈرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ، کیونکہ یہ ملک نیا ملک ہے، یہ چین نہیں ہے جو 3000 سال سے موجود ہے، یا ایران نہیں ہے، پرشیا جو 2500 سال سے موجود ہے، یہ پاکستان ہے، نیا ملک ہے، اور پہلے ہی ایک دفعہ اسی طرح کے ایڈونچرسٹ پالیٹکس کی وجہ سے یہ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے، لیکن ہم نے حمود الرحمان کمیشن چھاپا نہیں ہے، ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ غلطیاں ریپیٹ کرتے ہیں جو پہلے اس ملک کو نقصان پہنچا چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہوری قوتیں مل کر اٹھ کھڑی ہوں، اور ایک وفاقی جمہوری پاکستان جو اپنے اندر بھی پرامن ہو اور باہر بھی پرامن ہو، اور جو اکنامکس کی طرف، اکنامک ڈیولپمنٹ کو اپنا فوکس بنائے، گول بنائے، اور یہ جو فرنٹ لائن اسٹیٹ کی سیاست ہے اس سے نکل آئے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ افراز صاحب، کھٹک صاحب، and thank you very much especially sharing your memories with her، جو لاہور کی میٹنگ تھی اور جو آپ وہ بتا رہے تھے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ سوالات ہمارے پینل سے کریں، لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ایمبیسڈر کامران شفیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آئی تھنک ہی از پرابلی نیو یارک۔ کامران صاحب، کین یو ہیئر اس؟ I do see him among the participants۔ اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو پلیز مائک از اوور ٹو یو۔ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے سنیں، کہ آپ اپنی یادیں شیئر کریں۔ کامران شفیع صاحب جو ہیں وہ محترمہ کے پریس سیکرٹری رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے کیوبا میں سفیر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کریں اگر وہ ہمیں سن پا رہے ہیں تو۔ I think ان کو میری آواز شاید نہیں جا رہی ہے، مشتاق he is muted۔ کامران صاحب کو انمیوٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ تو میں نے تو یہاں سے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ جی کامران صاحب انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ آپ نہیں، ابھی بھی آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو، آپ بھی میوٹ ہیں۔ ان کو فون کر کے کہہ دیں۔ نہیں، آئی تھنک آواز تو ان کو جا رہی ہے ہماری، وہ بول بھی رہے ہیں، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اعجاز ترک سائیں، کین یو کال ہم؟ اگر I'll call him۔ یا بیکاز یا تو ان کو بھی آواز نہیں جا رہی ہماری، حالانکہ ہماری طرف سے تو he has all permissions۔ I mean he's not a guest but he's a panelist۔ Sorry for this guys۔ friends، I think نذیر لغاری صاحب کے ساتھ بھی یہی ایشو تھا۔ تو technology remains to be challenging for some of us۔ تو بس باقی جو دوست شریک ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ سوالات کر سکتے ہیں once we are able to listen کامران شفیع صاحب۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اوپن کریں گے۔ we have time، بالکل ہمارے پاس ٹائم ہے، اور it depends on کہ وہ ان میوٹ ہیں لیکن ان کو ہو نہیں رہا ان سے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ان میوٹ کیا ہے، میں فون پہ ہوں ان کے ساتھ۔ اچھا، تو عائشہ یہاں سے میں نے تو ان کو فل ایکسیس دی ہوئی ہے، جس طرح ہم گیسٹ سے چینج کرتے ہیں نا ایز اے پینلسٹ، تو وہ پینلسٹ ہیں ابھی، اور جو I think there might be a problem with his mic۔ could be، ہاں، کیونکہ جو زوم ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے کہوں کہ اپنے آپ کو وہ انمیوٹ کریں۔ ندیم، do you think is there other way we can help him؟ مشتاق مائک کی پرابلم نہیں ہے، آپ آئیکن دیکھو تو اس کا آئیکن آف دکھائی دے رہا ہے، تو he has to unmute himself۔ ان کے چو تو وری ان کے کل کرے پنجے سیشن کے وری شروع کرے، یہ کدے کدے تھی ویندو۔ اچھا، اوکے عائشہ، اگر آپ سن رہی ہیں، ندیم جمالی صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ پھر سے آ جائیں، اس کو بند کریں اینڈ کم اگین اف ہی کین۔
Can you switch off and then switch on? You know. Yeah, वो Then अभी कर रहे हैं वो. मेरे ख्याल में वो फोन पे हैं, तो उस पे वो करके दोबारा भी आ रहे हैं. आपने कामरान शफी साहब को बहुत सुबह उठ जगा दिया असल में. नहीं, वो न्यूयॉर्क में अनवर साहब. हाँ, तो न्यूयॉर्क में सुबह है ना उनके लिए. नहीं, 12:30 हो रहे हैं, टाइम जोन सेम है वो तो. Kamran has to unmute. He's still muted. He's talking, but he's muted. Yeah, हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं. Maybe I can call him again. Actually, Mushtaq, Okay, I think he's trying to. Would you please give him your the telephone number of the session? He can get on his cell phone and directly call into the session. आपका जो फोन नंबर है Zoom का, उसका उनको दे दें. आज क्योंकि सुहेल नहीं है तो Vishen from Toronto, he's giving us technical help. Vishen, can we do that? जो सरीन साहब कह रहे हैं कि हम उनको Zoom का आप उनको नंबर दे दें, जिस नंबर पे Let me check that. meeting I'm number, not a meeting number and the Zoom number. मुश्ताक, मैं देख रहा हूँ अगर मैं नंबर निकाल सकता हूँ. Okay, मैं हाँ, yeah, I mean, yeah, I don't know कि ये कैसे है, because everybody else जो भी अगर अपने आप को unmute करे तो you know one is able to speak. Mushtaq, I think Iqbal Tareen has a good point. I think there are phone numbers that go to people. So if they just call from the phone number, then he'll be connected by audio. So okay, let me share the phone number. We have a local phone number too. So yeah, let me share the phone number. It's would you give it to him, please? 301. एक minute. I think his phone number is. No, give him the Zoom phone number. You can dial in. Well, ये नंबर था चैट में लिखो तो पो यो शायद मुश्ताक के समझ में. Okay, हाँ था चैट में लिखो. Sorry friends for हम आपको इंतजार करवा रहे हैं और अब क्योंकि उन्होंने आ गए हैं तो हम चाहेंगे कि हम उनको सुने, and he was very interested to share his views with us today. So should somebody else make their presentation while he's setting it up? I think we so Afra Sahab जो थे, he was our last speaker. Kamran Sahab देर से आए तो हम चाहेंगे कि उनको सुने ताकि then we'll open the Q&A because people do have a question. Okay, अभी तो चले ही गए. Okay, again, he is back, but is still, he has to, I think he has to press the button, mute button. Exactly, that's what I think. I mean, Kamran Sahab, आप अपने आप को unmute कर दें, please. Option होगा आपके phone में. उससे क्या ये बटन दबाएं, कोई खतरे की बात नहीं है, बिजली नहीं लगेगी. I just shared the phone number and also the meeting number. If you can just call this number, it's a local US number, 646-876. तो वो हमें क्या दिखा रहे हैं? ये आप देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं और पैनलिस्ट. जी, मैंने देखा है स्टार Q&A. Yeah, I think let's do that. Can we start the Q&A until we figure out something with Kamran Shafi Saab, then we can move to him. So Mushtaq, just convey this to him that if he's on a cell phone, like on an iPhone, then he has to touch the screen and he'll see those buttons. Because if you don't touch the phone, you don't see those buttons. You don't see that mute button. I don't know if this is. Khalid साहब, आपकी आवाज उनको जा रही है. He's able to listen us, लेकिन हाँ उनकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ बिल्कुल हमारी आवाज तो उनको आ रही है. Okay, तो Iqbal Tareen Saab, Mazhar Saab, they all are just sending messages to him. Can we open up the question and
جی انور صاحب. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے. پلیز گو اہیڈ. تو تاکہ اس پہ اگر سارے بول سکیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب یہاں آئی اپنے آخری وزٹ پہ واشنگٹن تو 2-3 باتیں کی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا ہمیں, بلکہ کیا اندازہ ہوتا تھا میں بعد میں کہوں گا. اس میں مثلاً ایک میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں پاکستان کی پرائم منسٹر بن گئی تو میں امریکہ کو اور دوسری فورسز کو جو انٹرسٹڈ ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان سے سوال کریں نیوکلیئر پرولیفریشن پہ تو ان کو میں مکمل ایکسس دوں گی. تو میں وہاں موجود تھا, میں نے ان سے فوراً میٹنگ کے بعد کہا بی بی آر یو شیور یو ریئلی وانٹ اس ٹو رپورٹ دس. تو کہنے گے یس آئی ہوپ سو, آئی ہوپ یو ڈو. میں نے کہا مگر بی بی ڈو یو نو دا کانسیکوینسز. آف کورس آئی نو دا کانسیکوینسز اینڈ دیٹس واٹ آئی سیڈ اٹ. تو اس کے بعد پھر ان کا جو میرا خیال ہے آخری انٹرویو میں نے کیا تھا جے ایف کے سے, انہوں نے مجھے فون کیا, کہنے وہ وہاں انٹرویو سے کہا تو آپ کر لو. اس میں بھی میں نے پوچھا, میں نے کہا بی بی آپ تو بہت کلیئر میسج دے رہی ہیں جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی وہاں فورسز پاور میں ہے کہ آپ ان کو انڈو کریں گی, ان کی پالیسیز کو انڈو کریں گی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو رپورٹ نہیں کرنا, لیکن یہ کہ بالکل میں سمجھتی ہوں اور ان کو یہ چیلنجز دینے ضروری ہیں اور ان کے لیے, لیکن میرا میسج ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے میں ایک پیسفل راستہ کریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نکل جائیں اس گیم سے. یہ بھی ہمیں پتہ کہ ہم ان سے لڑ کے ہرا نہیں سکتے, لیکن ان کو ہمیں ایک پیسفل راستہ دینا پڑے گا نکلنے کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بینظیر صاحبہ یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے ایک چیلنج لے کے گئیں پاکستان میں اور جس کا ان کو کانسیکوینسز بھگتنا پڑا؟ انور صاحب یہ کوشچن افراد صاحب کے لیے کیا تھا یا عائشہ سے؟ جو بھی جواب دے. عائشہ صدیقہ, do you want to answer that question? انور اقبال صاحب نے دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ بی بی کی اسیسینیشن کی وجہ جو ہے وہ ان کے اس قسم کے بیان تھی. آئی تھنک اس وقت جو بی بی کر رہی تھیں, کیونکہ انور اقبال صاحب جانتے ہیں کہ 2004-05 میں بھی وہاں تھی ایک سال کے لیے ووڈرو ولسن سینٹر میں جب. تو یہ وہ والا پیریڈ تھا جس میں بی بی جو تھیں وہ امریکہ آتی جاتی تھیں, اور کوئی پاکستان چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ 2-3 سال جو وہ امریکہ میں بھی رہیں یا آتی جاتی تھیں امریکہ. یہ وہ ٹائم تھا جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ آلموسٹ گیون اپ آن ہر. مطلب یہ کہ بالکل کوئی پوچھتے نہیں تھے. اور اس زمانے میں بیکاز ہر انڈرسٹینڈنگ واز کہ جب تک یہ آؤٹ سائڈ فورسز جو ہیں وہ انگیج نہیں کریں گی وہ تو لڑائی جو ہے لڑنی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اس لیے شی وانٹیڈ ٹو اٹریکٹ اینڈ پروبیبلی ون آف دا ریزنس. بٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس این آلموسٹ امپاسبلٹی کہ جب بی بی پرائم منسٹر بن جاتی پاکستان واپس چلی جاتی, میرا نہیں خیال کہ بی بی کو بھی یہ کلیئرٹی تھی. ایک پولیٹیکل ان کی پوزیشننگ تھی, لیکن بی بی کے ذہن میں بھی یہ بالکل کلیئرٹی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بات اپنے آخری دورے پہ جب انہوں نے اناؤنس کر دیا, ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تھی پاکستان جا رہی ہے, اس وقت یہ باتیں کی. اکبر آپ کی بات بالکل درست ہے, اس کے باوجود میں I'll stick to my argument کہ I don't think, I mean it was a political positioning in order to attract American attention. She needed that help, foreign help. بی بی کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ unless you get that foreign help you cannot return to power. مطلب کہ آپ ہمارا وہی ملک ہے نا جی جس میں کہتے ہیں کہ this is a country which can be run with the help of 3 A's, Army, America and Allah. So you know even our political leadership believes in it. لیکن اگر وہ چلی جاتی تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن جاتی یا انہیں بننے دیا جاتا, I don't think it would have given her the capacity, کیونکہ اتنے compromises کے بعد جب آپ جا رہے ہوتے ہیں I don't think she would have had the capacity to actually open up the doors for the West to access Abdul Qadir Khan. یہ
ایک امپاسبلٹی ہے جب یہ پہنچ جاتی تو بالکل بھی ان کو کرنے نہ دیا جاتا. لیکن آپ کے سوال کا جواب میرا نہیں خیال کہ ان کو اس بیان کی سزا ملی. میرے خیال میں جو ویری سمپلی جب وہ واپس چلی گئیں اور آخری دنوں میں جب سودا ہو بھی گیا تو مشرف ڈڈ ناٹ وانٹ ہر ٹو ریٹرن اینڈ اس کے باوجود وہ واپس آئیں اینڈ شی ریورٹڈ ٹو واٹ وی کال پیپلز پالیٹکس. اینڈ جو اس وقت اتھارٹیز تھیں انکلوڈنگ مشرف دے سو دیٹ بی بی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے یا دس از ناٹ این ارینجمنٹ وچ دے وانٹڈ سو دے گاٹ ریڈ آف ہر. Simple as that. But I don't think that it has anything to do with a nuclear program per se کہ اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں شک آیا. شک ویسے ہی تھا. Thank you, Dr. Aisha. Can I ask Iftikhar? I see your hand. Mic is over to you. Iftikhar, you can ask. Mushtaq Kamran just called and he said that if you can give him his number. جی میں نے ان کو بھیجی ہے. I sent him the picture جو نمبر یہاں پہ ہیں. I will send him. So let's see if he can make it. Yeah, over to you, Iftikhar. Thank you, Rajpur. Thank you for organizing this quality conversation, and I appreciate the input from all the guests. My question is. We cherish the legacy, the symbol of democracy. She was Benazir Bhutto. How we link this to the current situation? Both of the guests, Afrasiab Khattak Saab and Aisha Siddiqa Sahaba, if you could elaborate on the current situation in Pakistan in terms of the democracy. I did hear Afrasiab Khattak Saab when he's saying the controlled democracy. Can you dig a little bit deeper on that? And connected to the future of Pakistan democracy. Thank you. जी देखें, ऐसे जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, ये 2014 के बाद जो क्रीपिंग कू आया है, इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो डिसफंक्शनल हो गया है. पार्लियामेंट और जुडिशरी को बिल्कुल एक तरह से साइड लाइन पे लगा दिया गया है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यानी आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत को जब तक उस एजेंसी की सपोर्ट मुकम्मल तौर पर हासिल थी, वो चल रही थी. गलत थी, अच्छी बुरी, वो बहस में नहीं पड़ा था, लेकिन अब देखें ना, उन्होंने हाथ हटा लिए तो हुकूमत रुक गई, क्योंकि सिस्टम उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया है कि, और खुसूसन जो पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों को उन्होंने, लेकिन पार्लियामेंट का आप देखें, सेनेट का संजरानी फार्मूला, यानी बिल्कुल वो जो ऑर्डर ऑफ द डे है, जो एजेंडा रोजाना सेनेट, वो यानी एक तरह से कंट्रोल है. कौमी असेंबली की मीटिंग में मुझे पता है कि कैसे कंट्रोल है, उसके बारे में मीडिया में भी खबरें आई हैं कि कैसे उसको, तो और कोई कानून साजी या कोई चीज नहीं होती. और देखें ना, कुल खुला अभी जनरल तारिक का आपने देखा, उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए. अरे भाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जनरल याह्या खान की थी, which presided over the disintegration of the country. यानी उसको आप उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को डेमोक्रेसी की आइन की जगह लाना चाहते हैं. और अहम बात यह है, देखें कि जो यानी नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट आप जरूर देंगे कि उन्होंने, देखें, ये मुशर्रफ पे मुकदमा चला. ये तो पाकिस्तान में तो पहले ये तस्वर, ये ट्रेडिशन नहीं था कि आइन की एब्रोगेशन के में कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है. तो मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है सिविलियन सुप्रीमेसी, लेकिन मेरी गुजारिश ये, मेरी नाचीज हम्बल गुजारिश ये है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अवामी तहरीक के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी. ये जो बातचीत की बातें, डील्स की बातें हैं, इससे ये तो यही स्टेटस को के लिए डील हो सकती है, लेकिन जब तक अवाम निकलेंगे नहीं, ये कि वो एक इकोनॉमिक एम्पायर कौन छोड़ेगा? स्टेट की जो कमांडिंग हाइट्स पे बैठी हुए हैं, उनको कौन छोड़ेगा?
खारजा पॉलिसी वो बनाते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी वो बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी वो बनाते हैं, IMF से वो मुआहदे करते हैं, ये उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक स्ट्रगल नहीं होगी, जब तक लोग ओवरवेल्म नहीं करेंगे। जैसे आयशा बता रही थी कि बेनजीर भुट्टो के आने के बाद जब उन्होंने देखा कि अवाम उनके लिए निकलते हैं तो वो डर गए कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर पार्टियां मिलकर एक इस तरह का, जैसे PDM बन गया था कुछ दिन के लिए, उस तरह का अरेंजमेंट अगर कर लें और एक मूवमेंट चलाएं, मूवमेंट के बाद फिर ये बातें चाहते, वो मूवमेंट से पहले किसी से बात करने से क्या होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि बेनजीर भुट्टो साहबा ने जैसे भुट्टो साहब के उससे सीखा कुछ चीजें, अब बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ जो हुआ उससे हमें सीखकर उसकी लेगेसी को आगे इस तरह बढ़ाया जा सकता है कि एक डेमोक्रेटिक फ्रंट हो और ट्रांजिशन का एक मुकम्मल प्रोग्राम हो, डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन मुकम्मल एक मेजर्स हो 5-10 साल का, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बहाल करें। और ये एक पार्टी नहीं कर सकती और सिलेक्ट पार्टियां नहीं कर सकती, सिलेक्ट होने से नहीं हो सकता। इसके लिए एक पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए ऐसे हालात पैदा की जा सकते हैं जिसमें इक़्तिदार सही मानों में सिविलियन लोगों को मुंतकिल हो जाए और वो जो एक फेडरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है उसको बहाल करें। Can I, yes, Asha, please go ahead. Yeah. Iftikhar Sahab, to respond to your question, I mean, very simply, I don't see, I mean, I'm not exactly very enthusiastic about the direction of our politics. And the reason being कि हमारे सब सियासी पार्टी हैं वो इस वक्त इसी चक्कर में है या इसी they're in a hurry to get into power, and the formula that was adopted, which in a way dates back to 1988 to BB, is that you come to power and you change from within, without understanding that they will eventually outsmart you. क्योंकि मजे की बात ये है कि जब हम establishment कहते हैं ना, मैं 2-3 चीजें यहाँ करना चाहूंगी। देखें, जब हम establishment कहते हैं ना, तो establishment सिर्फ military नहीं है, इसमें civilian भी है। और मजे की बात ये है कि you can be the president of Pakistan, you can be the prime minister of Pakistan, and yet not be part of the establishment. Yet you could be a member of a political party, and you know, a senior member, senior parliamentarian, and yet be part of the establishment. So इस वक्त चाहे People's Party हो, चाहे PMLN हो, चाहे ANP हो, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे MQM है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके कुछ मेंबरान जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है, और उसी से ये अपनी गेम जो है एस्टैब्लिशमेंट खेलते हैं। तो ये कहना कि जी हम आ जाएंगे ताकत में फिर चीजें, क्योंकि अब सांस लेने का आपके पास वक्त नहीं होता जब तक कि आप, मैं अफरा से आप खटक साहब की बिल्कुल तायद करती हूँ कि जब तक एक पीपल्स मूवमेंट नहीं होगी। एक आध चीज मैं और अर्ज कर दूं जी, मेरे ख्याल में जो गलतियां पॉलिटिकल पार्टी से हुई हैं, एंड दैट इज अ मिस्टेक दैट दे मेक, they've also been in a hurry. It's nice, it is good, it's symbolically very encouraging for Nawaz Sharif to have tried Musharraf. I thought, if I were, I mean, I was one of those people who thought it was a bad idea. The reason is that when that case came, it completely diverted the attention of the establishment from many other things towards the party. And then they ensured that they push him back. The same happened with 2008 People's Party government when it came into power again. In the past few months, the idea of changing the leadership, the control of ISI, putting it under Ministry of Interior, bad idea. Dekhen, military ka control, command and control, the only time anybody has tried to do it and then, you know, let go of the opportunity was Zulfikar Ali Bhutto. The only time we've had higher defense reorganization that has been under Zulfikar Ali Bhutto. No other political party has done it. Forget about doing it, controlling command and control of the military. No political party has even bothered to learn and train their parliamentarians about how to deal with the military.
I think every single party, I mean, it's a minor point. It's not, I mean, in the grand scheme of things, it may be a minor point. For I think it's a critical point. Political parties have to train their members to know the military and their art as good as the military knows it. क्योंकि ये पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट की एम्पावरमेंट नहीं होती to deal with the military and its threat perception and all the drama it throws around, you cannot push them back. Number two, unless they learn the art of building a cadre, a political cadre, you cannot fight the military. Unless there is a political process which is started, I don't see a politics going anywhere. Thank you. Yeah, Professor Dr. Nadeem Jamali from Canada. Over to you, sir. Thank you, Mushtaq. It's really worrying to hear some of the things which don't surprise me at all. I've been reading the speakers for a while, and I know that they have been alerting us to these problems for a while. So my question is, so I seem to be convinced that the challenges are pretty huge. The military, not only are they determined to control, their competence level is increasing. In the last 15 years, they've become better. You see that they are investing and sending their people to Western institutions sometimes, and they are recruiting people, and they are much better in even dealing with Western powers. And now we have China, which is, thanks to the pandemic, also it is competing with the US in very surprising ways. There is a serious debate internationally about, there's something better about the Chinese system versus the US system. Obviously, people like us feel that democracy is the better way. But in this kind of environment, it almost seems like, asking the people to move again, to have a people's movement. How many times are people going to rise up? So recently, in another friendly discussion, one of the colleagues said that, the younger people should come up, the students. But there are generations of people, and some of you were students when you started. And so how many generations of young people will be lost to this, unwinnable battle? Is there something else we need to try? And Khatak Saab said a few times that, okay, don't do this because this led to disintegration before. Should we be open to things like disintegration? Could that solve a problem? Is there if nothing else seems to be promising, should we be open to things which might be promising? Thank you. Ji, anyone among you? Yeah. Aisha and If Rasia? it is directed to everybody, I would just comment a little bit on this. I personally do not see a possibility of the resistance movement, of people's movement in Pakistan, because institutionalized subordination जो पाकिस्तान में पिछले 20 बरस में हुई है, और जैसे आयशा सिद्दीका साहबा और खटक साहब ने उनकी निशानदेही की कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जुडिशरी के अंदर, आपके सिविल सोसाइटीज के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके मदद के बगैर आपकी कोई भी पॉलिटिकल मास मूवमेंट सस्टेन नहीं हो सकती। और हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली, मैं अनफॉर्चुनेटली सुन रहा था, मैं कामरान साहब को जो बहुत बड़े एंकर हैं पाकिस्तान टीवी के, तो वो बड़े ही फख्र से कह रहे थे कि अपने बारे में कि
कितनी कोशिश मैंने की PMLN के खिलाफ और इमरान खान को सपोर्ट के लिए कितनी हमने कोशिश की और हमने किस तरह उनको कामयाब किया। मैं हैरान हो गया कि जर्नलिज्म का ये मयार है कि एक जर्नलिस्ट जिसका काम जुडिशल तरीके से रिपोर्ट करना है और अल्टरनेटिव ओपिनियंस को लोगों के सामने लाना है, और देन ही इज सो पार्टिसन एंड सो पॉलिटिकल। तो मजहब पॉलिटिकल हो गया है, जर्नलिज्म पॉलिटिकल हो गया है, जुडिशरी एक्टिविस्ट हो गई है, हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, लोएस्ट कोर्ट का, दे इशू पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, दे गॉट ह्यूज very strong political opinions. I think it is really a sad story, very sad story. So the question is, this may sound really pessimistic, लेकिन मैं नहीं समझता कि बाहर के इंटरवेंशन के बगैर या कोई खुदा ना खास्ता, wars can sometimes do some miracles. They make sea changes. ये जो global conflict जो हो रहा है, जो brew हो रहा है, something like earth-shaking event could actually create some kind of a balance of power between people and the establishment. क्योंकि otherwise ये जो इतना powerful गैप है, पावर गैप है अवाम और हाकिमों के बीच में, जैसे आयशा सिद्दीका साहबा ने कहा, establishment, rightly so, establishment doesn't mean only the armed forces. It means your capitals, capitalists, your bureaucracy, your institutions, आपके politicians, anybody who is actually benefiting from the status quo is part of the establishment. So I honestly, it's a very good question, Nadeem Jamali Sahab, very good question. Students के सिलसिले में ये है कि हमारे ज़माने में हमारे पास कोई communication के ज़राए नहीं थे. We did not have a social media कि हम अपने political भड़ास जो है, जो गुस्सा है, वो हम tweets के ज़रिए या Facebook के ज़रिए या WhatsApp के ज़रिए हम उनको offload करें. उन एक ही तरीका हुआ करता था कि चलो जनरल बॉडी करते हैं, लेट्स गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स. एंड आज भी जैसे खटक साहब ने बोला, आज भी सबसे बड़ा थ्रेट जो एस्टेब्लिशमेंट का, वो लाखों लोगों का हुजूम है स्ट्रीट्स में, नथिंग लेस. और वो ये सोशल मीडिया ने जो आउटलेट दिया है हमें हमारे अपने एंगर, we are unable to really mobilize those masses, and has become so career focused. And they've got so many options today that they ever did. हमारे ज़माने में हमारी जॉब का ख्याल भी नहीं था, ख्वाब भी नहीं था कि जॉब मिलेगी ग्रेजुएशन के बाद. So things have changed. Something drastic has to happen. Really, something really drastic has to happen. Thank you, Tareen Saab. Thank you. I'm here now. This is Kamran Shafi. Can you hear me? Yes, we can. All right, there you are. I'm now on to you through the telephone. I can hear you perfectly well. Good. I can't see anything, of course, but I can hear you. आप अपनी बात करें, हम Q&A की तरफ बाद में आएंगे. हम चाहेंगे कि हम आपसे सुने. आज बीवी की हम याद में सब दोस्त बैठे हैं. 14 साल हो गए हैं उनको हमसे बिछड़े हुए. I mean, the way she was taken away from people of Pakistan. You have worked with her. So how do you reflect? Let me start by saying that I agree 100% with what Mr. Afrasiab Khattak said. I will add, of course, that nothing will move unless all political parties, using the present junta's language, are on the same page. और ये चीज मैं 1900, I'll tell you, when was I? 1998, 99, 1989 से लिख रहा हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज एक ही पेज पे, एक ही स्टेज पे आम इन आम नहीं खड़ी होंगी, तब तक वो 900 पाउंड गुरेला कहते हैं ना लोग,
मैं तो कहता हूँ 900 नहीं 1600 pound gorilla जो बैठा हुआ है in the middle of the state, which is the Pakistan Army. Make no mistake. Unless it learns to stay within the constitution, nothing will change. Nothing. I agree with the last speaker that a crowd of people, a mass demonstration, will frighten them. Indeed, Imran Khan himself, and it is a pinned tweet on my TL, if you go there, you'll find it. He himself says, casually, in Punjabi, कि आप 10,000 बंदे निकाल ले सड़कों पे तो जर्नैलों का पेशाब निकल जाएगा. So I keep retweeting it to various folk, saying that this is the man who you have selected to destroy the country. दूसरी बात ये है that it is now so near total destruction. We are broke. We are friendless. People are talked down to us. When the Saudis gave us money, they said, take it, but you have to give it back within 3 days if we ask you. The Chinese are upset with us because who do we put as head of CPEC? Somebody who runs the largest chain of Papa John's pizza parlors, that Asim Bajwa chap. So the gorilla in the room is there for everyone to see. ये इनको जरा रहने दीजिए थोड़ी देर. When they hit rock bottom, जब तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे, खुद बहुत सीधे हो जाएंगे. That's what I think, really, because और कोई तरीका नहीं. Going back to Anwar Iqbal saying whatever Bibi said or did not say about Dr. A.Q. Khan, remember that it was the Pakistan Army and nobody else who sat him on the highest totem pole in Pakistan. This is Dr. Wakasi. You were trying to reach me? Hello, can you hear me? Yeah. Yes, please go ahead. Wakasi साहब, आप अपनी phone mute करो, please. Somebody, yeah. Okay. It was the Pakistan Army that placed him on the totem pole, and it was the Pakistan Army that then slapped him off it via Musharraf. And they did it only to please our friends, obviously. So this is not a new story. He was doing all sorts of dirty business, and we all know about that. No sense in talking about it now. So in short, that is what it is. Benazir Bibi's tenure when I was her PIO and press secretary was fraught every second of the way. There were people within her cabinet, like Javed Jabbar, for example, who were openly working against her. Ghulam Ishaq Khan was running his own information department from the presidency. They were leaking stories to everybody in Charlie's aunt. चाहे Economist हो, चाहे Times of London हो, चाहे Telegraph हो. वो एक पुराना PIO होता था. I forget his name just now. Patel. Yeah, that's his name. He was running Ghulam Ishaq Khan's information ministry, sitting there, helped by Javed Jabbar. So she was surrounded by charlatans and people who were working against her at the behest of Aslam Beg and Ghulam Ishaq Khan. As a matter of fact, I once requested her to resign. I said, please resign. And I will make sure that I take you to Pakistan TV. I will make sure that we interrupt the program and you will say to the people of Pakistan, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपकी खिदमत करने के लिए, मुझे चलने नहीं देते और मैं लड़काना वापस आई. And I said they would come on bended knee to you to do that. But she looked at me literally with tears in her eyes and said, but shouldn't I hang in there and do something for our people who have been so badly treated? That was the saddest thing that anybody could see. An elected prime minister, an intelligent woman, a brave woman who had been reduced to this by the gorilla. So the gorilla is our problem. Nothing else. Aisha Siddiqa, my friend, says
The politicians must be trained as to how the army works. We know exactly how the army works. The army works with 2 punches to the head and a kick in the back to anybody who stands before it. So it's simple. Politicians, all political parties must come together across the country, and you'll see the situation change in no time at all. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Kamran Shafie Saab. Now I would ask Saeem Azhar Memon Saab from Canada to have his question, whoever he wants to ask question. हुआ ये कि जो मेरे जहन में जो सवाल था वो उसके बाद 3-4 स्पीकर्स ने बहुत अच्छी बातें की हैं और मतलब उसका जो सब्जेक्ट मैटर जो था या जो स्कोप था वो वही था जो जिसके हवाले से मेरे सवाल भी थे। अफरा साहब भी, आयशा सिद्दीका भी, बाद में कामरान शफी साहब, उनको हम ज़ाहिर पढ़ते भी रहते हैं। बात तो यही है, अगर उसको बहुत सिंप्लीफाइड अगर अल्फाज में कहें कि बेनज़ीर जैसी शख्सियत होने के बावजूद और इतने अच्छे लोग भी उनके इर्द गिर्द में थे जिस तरह अभी कामरान ने जिक्र किया, और उसके बावजूद अगर ये सब कुछ तब्दील ना हो सका और सिर्फ एक बंदे को हटाने से पूरा निज़ाम हिला करके रख दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, तो इसका तो मतलब ये होगा कि जब तक जो भी हमने तारीख में देखा है, जो भी सीखा है, इंक्लूडिंग बेनज़ीर जो उन्होंने सीखा है, वो तो कोई काबिले अमल चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, और वो पैराडाइम शिफ्ट क्या होगा, ये अहम तरीन सवाल है मेरी नज़र में। हम जो है वो किसी भी अंदाज में भी देख लें, अब ये पार्टियों का जमा होना, एक जगह होना, आइडियली स्पीकिंग ये सही बात है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिनात में से है कि इस तरह हो सके? और या फिर वही होगा मसलन मौजूदा जो सूरत हाल जिस तरह तब्दील हो रही है, नवाज शरीफ वैसे तो नजरियाती हो गए, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन क्या ये डाउट हम ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं, इसमें भी एक तो यह है कि वो ज़ाहिर है वो उनका आपस में कुछ बात हुई है, दूसरी बात ये कि अगर नहीं भी हुई है तो कुछ ही अरसे में वो बात हो जाएगी या एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो ये पैराडाइम की शिफ्ट की मेरे ख्याल में ज़्यादा So it's a very ज़रूरत है। interesting point, Mazhar Memon Saab. Can I ask Afra Saab Khattak to comment on this? We as a political activist, how do we see it? पहले आप अनम्यूट करें अपने आप को, अफरा साहब। थैंक यू। हाँ सॉरी। हाँ, ये बिल्कुल जो मजहर साहब ने कहा है, ये एक डायलेमा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो आज हमें दरपेश है। जो हमारे पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो एक तरह से वो जिसको वो स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, यानी वो इन्हीं लोगों से बार बार डील्स और मुआहदे करते आए हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे मैंने कहा, COD हमारे सामने एक एक्सपीरियंस था, उसमें भी नुक्स चीजें थी, फ्लॉस थी, लेकिन बाय एंड लार्ज दैट वर्कड। और आपने देखा कि कुछ मसला चल पड़ा, 2 असेंबलियों ने अपनी मियाद पूरी की वगैरह, लेकिन फिर वो आपस में सियासी पार्टियां लड़ पड़ी। तो ये भी है कि कुछ, यानी मैं तो इस ख्याल से हूँ कि ये जो मसला ये हम चाहते हैं NDM हमने बनाई थी, ये सिक्योरिटी कि अपनी NDM अपनी जगह कोई अलग, लेकिन पूरे मुल्क में नौजवान जो हैं थोड़े से वो अगर इकट्ठे हों और थोड़ा सा एक मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास का ऐसे इंस्टीट्यूशनल कुछ थोड़ा से मोबिलाइजेशन की फोर्स, जिससे पार्टियों पे भी प्रेशर पड़े, थोड़ा सा पार्टियों को भी प्रेशराइज करना होगा कि अगर वो नहीं करते तो वो इररिलेवेंट हो जाएंगी। जैसे देखे ना, हमारे यहाँ PTM पैदा हुई, एक मास मूवमेंट, वो इसलिए पैदा हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ वैक्यूम छोड़ा, फाटा के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं था, खिलाफ बात करने को तैयार नहीं था। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि नौजवानों की मूवमेंट जो है वो उभरनी चाहिए। और देखें ना, ये जो बंगालियों को इन्होंने अलग किया इसलिए कि बंगाल वाले एजिटेशन में तकड़े थे, वो निकल आते थे, और इसीलिए आखिर में ये कहा कि उनके बगैर पाकिस्तान था कि ये जो इनको बाकी पाकिस्तान। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स जो है वो हमें, मोबिलाइजेशन के रास्ते हमें ढूंढने होंगे, और जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है, नॉन वायलेंट पीसफुल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, उसकी बड़ी जरूरत है। और वायलेंस नहीं होगा, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से जो है वो तब्दीली जो है। Thank you, Afra Saab. Ji, Aisha, you want to respond? Please go ahead.
सॉरी राइट, कामरान शफी साहब आ गए थे तो बात खत्म नहीं हुई थी. देखें ये दो चीजें मैं कहना चाहूंगी. फर्स्ट थिंग इज ज़ियाउल हक के ज़माने से स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो बंद हैं, और आपने देखा कि भुट्टो साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई और जो तहरीकें थीं वो सारी उस ज़माने में लेबर यूनियंस थीं, स्टूडेंट यूनियंस थीं. सो दे वर ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर स्टूडेंट्स. आज का स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल जो है इट्स अ डिफरेंट जनरेशन. आज का स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, लेकिन ना वो अपनी हिस्ट्री जानता है, ना पॉलिटिकल स्ट्रगल से कॉन्शियस है वो इतना. एंड यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा है. सो एक तो ये है. सो जब आप कहते हैं ना जो पहले वो जमाली साहब कह रहे थे कि जी क्या स्टूडेंट दोबारा से should they sacrifice themselves, I think we have not even gotten them ready for a movement. Forget about a sacrifice. I mean, sacrifice is a personal decision which people make. The other thing is कि देखें जो political parties हैं ना, और अफरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आई थिंक दैट वाज अ हाई मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स. अगर पाकिस्तान वहां से उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे चल पड़ता तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जो है ना एक गुंजाइश थी इम्प्रूवमेंट की. बेनजीर भुट्टो की assassination हुई, then you know we have taken like few, not 2 steps but went several steps backwards. अब उसमें ये है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज एक वो आपस में बजाय एक दूसरे से निगोशिएट करने के, एक दूसरे से गुफ्तगू करने के, दोनों पार्टी, सिर्फ ये पीएमएलएन की बात नहीं है, पीपीपी भी यही कर रही है. सो हर जो बड़ी पार्टी है वो जाके पर्दे के पीछे पावर दैट बी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही निगोशिएट कर रही है. ना दिस इज अ वेरी पोर ट्रेडिशन. ये एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं. और जैसे अफरा साहब ने शुरू में कहा कि जी ये लड़ाइयाँ बाद में लड़िएगा, पहले जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको तो पुश बैक करें. उसके लिए अनलेस यू हैव मूवमेंट्स, अनलेस यू कम्युनिकेट, मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? मूवमेंट ऐसे नहीं होती. मूवमेंट के लिए यू नीड अ सोशो इकोनॉमिक एजेंडा. You need a manifesto where people see change. Why do you think, I mean, let's remember for those people who were senior enough when People's Party was formed, रोटी कपड़े और मकान का जो नारा था वो सिर्फ एक फालतू का नारा नहीं था. It connected people. Now वो वाला नारा शायद आप नहीं चलेगा, but at least there has to be a solid socio-economic program. And you know you need again I'll refer to Afra Saab Khattak साहब. शुरू में इन्होंने कहा कि ये जो dynastic system of politics है, आपको you need to bring about a leadership. मतलब कि बेशक families भी शामिल हों, लेकिन ये है कि आपको अपनी पार्टी की लीडरशिप में डाइवर्सिटी करनी है, उनको लेके आना है. एक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू रीऑर्डर देमसेल्व्स एज वेल, ताकि क्राउड्स निकल के आए. क्राउड देखें इस वक्त कोई आपके लिए क्यों निकलेगा? वेयर इज द कमिटमेंट, वेयर इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज दैट दे आर गोइंग टू bring the change, या ये कोई ऐसी चीज करेंगे जो कि जानों की कुर्बानी एक चीज होती है, लेकिन पॉलिसी पर्सपेक्टिव को चेंज करना, वो पैराडाइम शिफ्ट which is essential, that is something which is needed. And one last point and very quickly, इकबाल तरीन साहब, मसला ये है कि इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि nothing big may happen. Pakistan is a nuclear weapon state, so किसी जंग का भी खतरा नहीं है. इनमें 1971 was the last moment जब मिलिट्री वीकन हुई थी, वो भी नहीं होने वाला. हमारा मसला ये, हमारी ट्रेजेडी है कि हम इस गंद में मजीद इस पिट्स में नीचे से नीचे जो है ना, यू नो इट्स अ बॉटमलेस पिट, हम इसमें चलते चले जाएंगे.
You know, there are many other countries. I mean, look at number of very poor African countries. They're there, they stay there. Nothing, nothing dramatic happens. We have to change things ourselves. And if you think that China, US की friction से शायद कोई major चीज आ जाए, I don't think even that is going to happen. I mean, despite the, despite what it seems to be कि शायद पाकिस्तान चाइना की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, the reality is that ना ये चाइना की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, ना ये अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है. We are somewhere in the middle, जिसमें personalities in power in the establishment वो सौदे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अमेरिका को भी जाके बेच रहे हैं, चाइना को भी जाके बेच रहे हैं. इस वक्त मसला इस मुल्क का ये है कि पर्सनल प्रीडेशन जो है वो इस मुल्क को खा रही है. कोई इंस्टीट्यूशनल फायदे भी नहीं हो रहे, कोई मुल्क का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा. लोगों की पर्सनल लालच जो है उसकी वजह से इस मुल्क को कुर्बान किया जा रहा है. मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं. एक बार तरीन साहब जिक्र एजाज तुर्क was raising his hand, if he could yeah, I'll have to just respectfully, just have a little bit dialogue with Aisha Siddiqa Sahaba when you allow me, जब भी आपको possible. जी एजाज तुर्क साहब, over to you. साहब पाण के unmute कियो, please unmute yourself first. Okay, what I have understood from this discussion, there's a consensus that for the change we need a people's movement. ये तो तय हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि people's movement कब चलेगी और कैसे चलेगी और क्यों चलेगी. If you look at 60s and 70s की politics थी, there was ideological politics. ये मौलवी आजकल जो बैठा है उनकी आइडियोलॉजी है, उनके बंदे जो है they may not be ideological, but उनकी जो उनके जो अवाम उनके पीछे है, they have an ideology, they are ready to die for that. That's why they come on the street. And current political parties जो भी हैं हमारे जो power politics में, they are none of them are ideological. And worker like me और जो activist है, जो ideological activist है, वो कहेगा कि मैं क्यों नवाज शरीफ के लिए मरूं, मैं क्यों जरदारी के लिए मरूं. I think we need an alternate, and we need a coalition of progressive ideological parties, and then the political worker जो ideological होगा, जो committed होगा for cause, they will come on the street. I'm ready to die for it, but why should I die for Zardari? Why should I die for Nawaz Sharif? So people, they don't trust them. So I would like comments on that, please. Thank you. बल्कि एजाज तुर्क साहब के क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन डॉक्टर गजाला गाजी का भी था, और वो पूछ रही हैं कि क्या PMLN डील कर रही है एस्टेब्लिशमेंट से. तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं to both of you, Afrasiab and Aisha, whoever wants to respond, or maybe both of you. कि जी मैं तो ये मुख्तसर गुजारिश करूंगा कि जो एजाज तुर्क साहब फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो ये डिटेल्स हैं जो मूवमेंट के लिए. और मैंने भी जैसे कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज पर भी, लीड्स पर भी प्रेशर जो है वो पड़ना होगा. और जैसे आयशा भी कह रही थी कि पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत है, जो नहीं है. एस्टेब्लिशमेंट उनके अंदर घुस गई है और पार्टियों को अंदर से माइक्रो मैनेज भी करती है. जब तक सारे जिस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट माइक्रो मैनेज करेगी तो वो क्या, और ये मैं बताऊं पिछले 15-20 साल से मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ कि जो मिलिट्री वाले वक्तन फौक्तन पार्टी लीडर्स को कहते हैं कि फलां जो बातें कर रहे हैं ये बहुत एंटी स्टेट बातें हैं, इनको आप रोकें या इन लोगों को पार्टियों से निकालें. यानी पार्टियों के अंदर भी इस तरह के अमल चाह. तो इसलिए कोई ऐसी, मैं समझता हूँ कि नौजवानों की तंजीमें, रेजिस्टेंस की तंजीमें, सोशल मूवमेंट्स जो हैं उनको साथ लेके, बहुत जगहों पे जो लोगों के मसाइल हैं, ये जमीन का मसला है, जैसे लैंड माफिया सारे मुल्क को ग्रैब कर रही है, ये जैसे FC है बलूचिस्तान में, रेंजर्स हैं कराची में, ये दूसरी चीजें हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर एक अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है. इन सब ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिस पे लोग उठ खड़े हो सकते हैं और लोग उठ खड़े होंगे अगर नौजवानों का एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जो आगे बढ़ेगा और उनको कॉल करेगा. तो इससे पार्टियां भी मजबूर होंगी कि वरना ये फिर अलहदा रह जाएंगी, इनको मजबूर होंगे किसी न किसी सूरत में. एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो देखिए ना,
जो नवाज शरीफ साहब ने वो पीडीएम जब बन रहा था ना, देखिए यही अपोजिशन पार्टियां थी, कोई इनकी बात पे इकट्ठे होने को तैयार नहीं, लोग नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीर की और उस वक्त शुरू में पार्टियों ने भी उसकी मुखालिफत नहीं की, तो आपने देखा कैसे लोग उठ खड़े हुए, पूरा मुल्क गैल्वनाइज हो गया। चंद महीनों में ऐसे नजर आता कि पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है, और ये एस्टेब्लिशमेंट वाले खासे सहम गए थे। तो ये मुमकिन है, यानी ये कि लोग नहीं खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे, लेकिन जब भी फोकस, एक दुरुस्त फोकस, क्यों अब लोग, और जो देखें ना, जो एक मस्बत बात है, दो मस्बत बातें मैं कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आम आदमी भी जान गया है कि इस मुल्क में असल हुक्मरान कौन है, पहले से नहीं था। इसमें सोशल मीडिया का भी कमाल है और एक्सपीरियंस का भी कमाल है, क्योंकि देखें ना, एफसी रूल कर रही है बलूचिस्तान में। आप लाख कहें कि बाप पार्टी की हुकूमत है, फलां, सबको पता है कि एफसी की हुकूमत है, सदरन कमांड की हुकूमत है। किसकी हुकूमत है? सिंध में एक मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है, लेकिन देखिए रेंजर्स वाले जाके क्या क्या करते हैं। तो ये लोगों को पता चल गया है, एक्सपीरियंस से भी और सोशल मीडिया से भी। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि पंजाब में एक अवेयरनेस आई है। जो पहले होता था ना, छोटू सूबों में तो ये रिप्रेशन होता था, लोग बात करते थे, वो कहते हैं ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं, फलां अफगानिस्तान के एजेंट, फलां मुल्क के एजेंट है, मुल्क दुश्मन वगैरह। लेकिन अब ये पंजाब के अंदर जो बेदारी आई है, इसी भी यानी एक मस्बत ये तब्दीली है। तो मैं समझता हूँ कि डील्स की बातें भी हो रही हैं, चल रही हैं, लेकिन थोड़ी सी ये पंजाब के अंदर जो नई एक मैंने देखी है, यानी नौजवानों के सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देखता हूँ, तो कुछ उम्मीद की चीजें भी, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा नौजवानों को, पूरे मुल्क के नौजवानों के एक दस्ते बने, जैसे हमने एनडीएफ के शुरू किया है, बलूच नौजवानों में है, सिंध के अंदर भी है, इंटीरियर सिंध में जाने की जरूरत है। पंजाब में भी मैं समझता हूँ ये हमारे प्रोग्रेसिव दोस्त अच्छे खासे ये स्टूडेंट मार्चेस और ये फिर विमेन मार्चेस, खवातीन खसूसन जिस तरह शरीक हुई हैं। लेकिन बलोच स्ट्रगल में करीमा बलोच सिंबल हैं, या इसी तरह से दूसरी जगहों में यानी खवातीन जिस तरह से शरीक हो रही हैं। अफगानिस्तान की खवातीन हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जिस तरह से तालिबान की बंदूकों के सामने खड़ी हो जाती हैं वो। तो देखिए ना, ये स्ट्रगल्स जो हैं हमारे खत्ते में भी हैं, तालिबान के सारे जबर के बावजूद मैं समझता हूँ वहाँ स्ट्रगल उभरेगी। लोग यानी वापस जब माजी में जाने से इनकार करेंगे। मैं नहीं समझता कि अफगानों पर तालिबान ज्यादा अरसे तक इस तरह से रूल कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रगल की जो फिजा है, इससे थोड़ा सा आप जैसे दोस्त जो बाहर बैठे हुए तरह से वो भी मदद करें इसमें। डायस्पोरा हमारी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, क्योंकि सोच सकते हैं, कुछ चीजें वर्कआउट कर सकते हैं, थिंक थ्रू कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज, प्रोग्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स पेश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा डालें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है। डॉक्टर आयशा, डू यू वांट टू से दिस? मैं जी बल्कि इसके बाद इजाजत भी लूंगी। एक मैं जी आई वुड रियली लाइक टू थिंक जो कि अफरा साहब कह रहे हैं कि एंड इट्स नाइस टू सी a politician and a political activist at the same time feeling so optimistic and thinking के अभी change आएगा। देखिए, पहली मसला ये है कि again सोशो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो एक तो लेफ्ट की पार्टीज और ये जिन यंगस्टर्स की ये बात लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब में करें, उनको मैं भी, बट उनकी आउटरीच है नहीं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है जी कि पंजाब में आप ये देखें ना, पंजाब still and you know a lot depends on things that change in Punjab. Yes, आज के दिन में आप इलेक्शन कराएंगे, पंजाब वोट बिल्कुल देगा, PMLN को देगा, लेकिन नंबर वन, फौज की कैपेसिटी टू break that you know to kind of divide that vote remains number one. Number two, जो है वो ये कि Punjab also is committed to the military. I mean, let's not forget कि a major part of the military is Punjab. So आप अपने खिलाफ मुंह नहीं होते। उसको चैलेंज करने के लिए I think every party needs to think and strategize. मैं आपको दो बड़ी छोटी सी मिसालें देती हूँ, जो बड़ी क्रूड सी मिसालें देती हूँ, टू एक्सप्लेन दैट हाउ पीपल आर, के लोगों को ये भी पता है कि जी असल पावर कौन है, असल पावर FC है, असल पावर
جو ہے وہ ISI ہے, اصل پاور GHQ ہے, یہ سب پتا ہے. لیکن that in itself doesn't mean کہ لوگ people are about to turn against the military. میں آپ کو 2 بڑی crude examples دیتی ہوں. مطلب یہ کہ پچھلے دنوں کیا ہوا تھا نہ کہ جس دن ہاں there was a program on something happened, یہ یا تو کوئی military کوئی ڈے تھا, پچھلے دنوں کی بات ہے, اس وقت میرے ذہن سے جا رہا ہے, جس میں ابھی نندن کے پکڑے جانے کی بات ہو رہی تھی. اور جس طرح مطلب یہ کہ وہ تمام جرنلسٹ میں کہ میڈیا کے لوگ جو کہ بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ جی یہ بڑے توپیں جھنڈے گاڑ رہے ہیں, پرو پالیٹکس ہیں اور پرو اینٹی ملٹری ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ تک اس پیراڈائم کو, اس نیریٹو کو وہ کر رہے تھے جو کہ اسٹرینتھن کرتا ہے ملٹری کو. جس دن شکست ہوتی ہے کرکٹ میچ میں انڈیا کی, تو جو ریاکشن آتا ہے ایون عام لوگوں سے وہ وہی ہے جو کہ ملٹری کی نیشنلزم کو سپورٹ کرتا ہے. سو I'm not saying that change cannot happen. I'm not even saying that کہ status quo اسی طرح چلے گا. All I'm saying is that things have not shifted far enough. And اس کے لیے, and to push things far enough for a change, for a paradigm shift to happen, I think political parties have to be very clear. There has to be a lot of intellectual honesty which we lack. اس وقت ہماری صرف کہ کیوں صرف پالیٹیشنس کو بندہ برا بھلا کہے, آپ کے ایکیڈیمکس, آپ کی جرنلسٹ, آپ کا میڈیا, اس وقت آپ کی سول سوسائٹی میں اتنی زیادہ بے ایمانی ہے. ہر کوئی کرٹیسائز بھی کرتا ہے, بکنے کو بھی تیار ہوتا ہے. I mean the problem, the tragedy of our country is that آپ کے ہاں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لوگ فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد نیکسٹ تھنگ یو نو کہ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس فوج کو اسٹرینتھن کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرینتھن کرتی ہے. مطلب یہ کہ یہ تو اتنی اسمارٹ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اپنا نیریٹو جو ہے سیل کرنے کے لیے آپ کو ریکروٹمنٹ کس طرح کرنی ہے, آپ کو سول سوسائٹی کے اندر کیسے گھسنا ہے, اور اس کے لیے جو انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی, I don't think we'll be able to kind of really change the way we look. Iqbal sir, before I come to you, can I give a chance briefly to Ada Khalid Mehman from Michigan? He's been raising his hand. Ada Khalid, over to you. Ada, paan again mic unmute. Thank you, Mushtaq. Actually, most of my questions have already been answered, especially the last comment from Aisha. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, اٹس لٹل آن اے پیسمسٹک نوٹ, وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے کہا جیسے ڈسکشن ہوا تھا کہ بیہائنڈ دی کرٹنز بی بی نے بھی آنے سے پہلے ڈیلز کے مطلب جو ان سے بات چیت کی اور وہ پھر آئیں, اس وقت اور اب کے وقت میں آپ جانتے ہیں بہت بڑا فرق آ گیا کہ جو اب بیہائنڈ دی کرٹنز بات کر رہے ہیں, جب ان کو پتا ہے کہ 100% کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, اور لائک یو رائٹلی سیڈ کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ جسٹ فوج, اس میں سیولز بھی ہیں, پارٹیز کے لوگ بھی ہیں, جوڈیشری بھی ہے, سب ہیں. تو جب ہونا وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, تو جو لوگ کرٹن کے پیچھے بات کر رہے ہیں, نمبر 1 ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف کوٹ ان کوٹ کرسی ہے, پاورز تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب جو لوگ آئیں گے وہ یا کرپشن کرنے آ رہے ہیں یا اپنا ان کا صرف ایک کرسی کا خواب ہے جیسے خان صاحب کو تھا. تو جب یہ نہیں ہوگا تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ان لوگوں کی, ان پارٹیز کو حکومت میں آنے کی. جب انہوں نے ڈیل کر کے ہی آنا ہے تو اس کا مطلب وہ سنسیئر تو نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکتے, اور انہوں نے صرف حکومت میں آنا اور ہونا کچھ بھی نہیں. دوسری بات, اس ساری ایکویشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس چیز کو ابھی تک اس پہ ڈسکس نہیں کیا, ظاہر ہے وہ اس ٹاپک بھی نہیں تھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹی ایل پی کو کھڑا کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی اگلے 5 سال میں جتنا ووٹ بینک, اس وقت سندھ اسمبلی میں بھی ان کے 3 ممبرز ہیں,
इस वक्त उन्होंने सदर्न पंजाब में भी उनका sway होता जा रहा है। तो इस वक्त और आप लोग ज्यादातर उन लोगों ने भी फौज का ये नैरेटिव, दे आर सोल्ड टू दिस आइडिया दैट ओनली फौज इज पैट्रियोटिक, बाकी कोई भी पैट्रियोटिक नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वो है। तो इवेंचुअली जैसे तरीन साहब ने कहा कि लोगों का हुजूम, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों का हुजूम इन पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे अब क्यों उठेगा, सिवाय इसके के बिरयानी के पीछे या बसों में लोग भर भर के आए। लोग तो आते हैं अब जो बगैर किसी लालच के आते हैं, वो तो टीएलपी के धरने में आते हैं, खुद से आते हैं वो। और जब ये लोग उठेंगे तो इनका लीडर कोई पीस पार्टी का नहीं होगा, इनका लीडर कोई नून का नहीं होगा, इनका लीडर कोई फैयाज साहब खटक साहब का लीडर नहीं होगा, इनका लीडर होगा हिदायतुल्लाह बलोच जैसा। हिदायतुल्लाह बलोच मच बेटर, लेकिन इनका लीडर होगा रिजवी जैसा। तो हमारा जो फ्यूचर है वो तो मुझे काफी तारीख नजर आ रहा है। Thank you, Ada Khalid. Thank you very much. So, my friends, we have 4 minutes more. I'll go with first to Iqbal Tareen Saab because he's been raising hand, and then maybe last comment from both Aisha and Afra Saab if they want to. We have 4 minutes. Just remind. Very quickly. सबसे पहली बात मैं एहतराम करता हूँ जो आयशा सिद्दीका साहब ने कहा और खटक साहब ने जो फरमाया एनालिसिस की, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस दोनों का होना बहुत जरूरी है किसी भी तब्दीली को लाने के लिए। फ्लैश पॉइंट कितने भी हम साइंटिस्ट हो जाएं, लेकिन हम कभी फ्लैश पॉइंट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। when people collectively decide enough is enough and they come out on the streets, तो कम से कम एक काम हम कर सकते हैं, जैसे मैं खटक साहब से इत्तेफाक करता हूं कि अगर जब भी वो फ्लैश पॉइंट आए उसके लिए हमें आज से तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि we don't want to have the violent rightist organizations take over the country, because they seem to be very hyperactive, they seem to be very aggressive. There is a great possibility of them coming directly into conflict with the establishment. So that has happened in the past. They would take the whole initiative from the progressive people and progressive movements. That would be the most tragic thing in our history. Now, let's come to the driving forces which are actually working right now. Pakistan needs this year, 2022, just to keep the lights on, Pakistan needs $48 billion. In 2023, it needs at least $52 billion just to keep the lights on. And that includes the salaries to armed forces and everything else. And just maintain the status quo. We're not talking about major projects. 86% of the untraditional revenue of Pakistan comes from the foreign remittances. हर महीने हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, we send about 2.5 to 2.8 billion dollars to Pakistan. Now, if Pakistan continued its profile of aggression and confrontation with the hands which feed them, have historically fed them, चाइना से कोई रेमिटेंसेस नहीं आते पाकिस्तान, रूस से कोई रेमिटेंसेस नहीं आते, सऊदी अरेबिया से आते थे, आज उसी सऊदी अरेबिया ने जो है वो तबलीगी जमात को बैन कर दिया, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें डर ये है कि जिन ममालिक में हम वहां बैठे हुए हैं, our ability to send the money is also at the due to the courtesy of the countries that we are living in. If they banned these foreign transactions and the remittances, that'll be really a hard time for Pakistan economy to survive, even at this level. Thank you, Iqbal Saab. So these are some of the things I think which would be working. Yeah, thank you. Any last comment? Any last comment? क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था, प्लीज। बहुत देर से मेरे सवाल को में से एक नुक्ता पकड़ के आप दोनों ने जवाब दे दिया, और मेरा सवाल बिल्कुल न्यूक्लियर के हवाले से नहीं था। मैंने एक मिसाल दिया था। मेरा सवाल ये था कि मैं फोकस करना चाहता था बेनजीर भुट्टो के कैरेक्टर पे, स्टोरी उस पर लिखना चाह रहा था। मैं चाहता था उनके बारे में बात हो, इसलिए मैंने सवाल किया था कि बेनजीर भुट्टो अवेयर थी सारे थ्रेट से, सारे रिस्क से जिसके तहत वो गई थी, और उन्होंने जानबूझ के डेमोक्रेसी के लिए एक स्टैंड लिया था और गई थी ऑन फोर्सेस को कन्फ्रंट किया था।
اور ان سے جب پوچھا मैंने सवाल किया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उनको वापसी का एक रास्ता भी देना है आर्म फोर्सेस को निकलने का इससे. तो उस पर कोई गुफ्तगू नहीं, वो एक नुक्ता पकड़ के, और ऐसा लगा जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर, यार मैं तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही खिलाफ हूँ. तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से उनको मारा गया. मैंने ये कहा कि बेनजीर भुट्टो जानबूझ के वो रिस्क लेके गई थी, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया. Thank you, Anwar Saab. Thank you. Any last comment from Afrasiab and Aisha? मैं बहुत मुख्तसर एक बात करना चाहता हूँ. गुजारिश ये है कि ये जो ब्लीक सिचुएशन है, मुझे उसकी ब्लीकनेस से इख्तिलाफ नहीं है. इट्स अ वेरी ब्लीक डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन थोड़ी सी मैं ग्राउंड पे यहाँ चीजें थोड़ी सी देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसी चीजें नजर आ रही है. देखे ना, ये जो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पिछले 2 साल में जितनी सिक्योरिटी फोर्स का तो लोग मरे हैं, लोगों ने धरने दिए हैं, बॉडीज के साथ, डेड बॉडीज के साथ 1-1 महीना धरने. मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ वजीरिस्तान में उन धरनों में, और जिन लोगों ने जिस तरह से रेजिस्टेंस की है, ये लोगों में रेजिस्टेंस है, यानी वो सियासी पार्टियां भी नहीं, लीडर भी नहीं, लेकिन लोग खड़े हैं. ये देखिए ना, अपनी मुकामी आबादी सारी इकट्ठी हो जाती है और 1-1 महीने वो दिन रात बैठे रहते हैं मुश्किल हालात में. तो ये है कि इन छोटी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट में की तरफ ले जाने के लिए काम करना होगा हमें. तो इसका पोटेंशियल जो है उसको नजर आता है. दूसरी बात ये कि देखिए ना, जो एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत है उसको हम जब डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, और अदरवाइज ये सिक्योरिटी फोर्सेस को वी वुड लाइक देम टू बी यूनाइटेड, ट्रेन्ड, और वी वुड लाइक देम द बेस्ट. लेकिन जब वो पावर पॉलिटिक्स में आते हैं तो ऐसा वो भी फिर मानूलियत नहीं है. अब देखें ना, ये जो अभी ISI की लीडरशिप की चेंज पर कितना बड़ा बहरान पैदा हुआ. तो ये भी आप ना कहें कि वो सारी चीजें जानते हैं, वो ऐसे अकले कुल हैं. आपने देखा ये जो कितना खतरनाक होना था. अनसर्टेनिटी, पाकिस्तान 1-1.5 महीने ऐसी अनसर्टेनिटी में रहा कि सुबह हम उठते थे तो ये पता नहीं होता था कि ये क्या हुआ है रात को. तो ये भी नजर में रखें कि अगर वो पावर पॉलिटिक्स में पड़ेंगे. और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखें, एक है बुर्जवाजी, सिविल बुर्जवाजी, जैसे नवाज शरीफ उसके एक बड़े हिस्से के लीडर हैं, कम से कम पंजाब बेस या कुछ और सूबों के कुछ लोग भी उनके साथ हैं. एक ये है. दूसरी है ब्यूरोक्रेटिक बुर्जवाजी. ये जर्नैल जो है, ये ब्यूरोक्रेटिक और सिविल लोग भी बाजू उनके साथ हैं. ब्यूरोक्रेटिक बुर्जवाजी, इनके दरमियान एक कंट्राडिक्शन है. हम लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में हम कंट्राडिक्शन देखे थे. ये लड़ाई भी आप देखेंगे इनके दरमियान, इसमें भी कुछ रास्ते बनाए जा सकते हैं. तो हमें उनकी कंट्राडिक्शन से भी फायदा उठाने की जरूरत है, जिस तरह वो हमारी कंट्राडिक्शन से फायदे उठाते हैं. Thank you. Any last comment, Aisha, from you? इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगी कि वो जो जगह बनाने की बात खटक साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इट्स नॉट इजी सेड देन डन. एक बहुत बड़ी जिसे कहना एक स्ट्रगल, एक बहुत काम करने की इस पे ज़रूरत है. और एक डिस्कशन में पहले एक बात आई थी कि जी वाई शुड वी फॉलो दीज पॉलिटिकल पार्टीज. बट अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे और उनको दरवाजा जाके खटखटाएंगे नहीं और ये नहीं कहेंगे कि भाई अपने आप को तो बदलो, तुम नहीं बदलोगे तो खाए जाओगे. एंड yes, the fact of the matter is that right wing is expanding and expanding not just in independently but also within these political parties as well. मतलब ये कि अगर कोई TLP का एजेंडा है तो वो पीपल्स पार्टी के मेंबर भी उसे फॉलो करते हैं, PMLN के भी करते हैं. सो कंजर्वेटिव, जैसे डॉक्टर आयशा जलाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी इटसेल्फ इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, इट्स नो लॉन्गर अ लेफ्टिस्ट पार्टी. सो लेफ्ट जो है वो उसको खड़ा करने की गुंजाइश जो है वो है नहीं. इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में एक लड़ाई, इंटेलेक्चुअल लड़ाई कम से कम लड़ने की जरूरत है. इनके एजेंडाज जो हैं इनके रिक्रिएट करने की जरूरत है. We need to reimagine the political party system as well, ताकि लड़ाई जो है वो फिर लड़ी जा सके. नहीं होगा तो फिर इसी उस पे चलते रहेंगे. And to end with with what Dr. Aisha Jalal said, इन्होंने एक fact I remember planning commission में लेक्चर दिया था तो उन्होंने कहा जी 3 पॉसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान के साथ. नंबर 1 कि स्टेट जो है वो एक रेगुलेटर बन जाए और जिंदगी चीजें चलने दे. दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो
स्टेट खत्म हो जाए और एक नई चीज, जो एक बर्बादी के बाद आप एक नई चीज तामीर करते हैं, या वो सिचुएशन हो, ये भी नहीं होने वाला. तीसरा, which as she said was, which is far more dangerous, इसके इसी तरीके से चलता रहे. सो प्रॉब्लम ये है कि ये मुल्क अभी बड़े दिन इसी तरीके से ही शायद चलता रहेगा. We all struggle, we all pray, and we all want a positive change in that country. There should be no doubt about it. कैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, through discussion, through action, I think that is something we need to think about. And thank you so much for inviting me. My apologies to Nadeem Jamali. I'm not able to give him 30 seconds. I guess we are already very late. बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने का. अफराज साहब खटक साहब, आयशा सिद्दीका साहिबा, कमरान शफी साहब और जितने सारे दोस्त हमारे साथ थे. इट्स ऑलवेज प्लेजर कि हम बड़ी इन्फॉर्म्ड किस्म की डिस्कशन सुनते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं. और जिस रोल की आप अफराज साहब बात कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके साथ मिलके इस मुल्क को जो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो करेंगे. विद दिस एंड वी कंक्लूड our session. Thank you very much. Thank you very much.